an taara fo Barcelone assemblée kɔnɔ o waati kɔnɔ ni Mali ka ambassadeur min tun bɛ yen le général an ye ɲɔgɔn ye ka taa consulat la an ye meeting ba kɛ Madrid mun kɛra sababu ye ka député minnu bɛ yen ka CDR ko f'u ye u k'a ɲini ka CDR dɔn fo ka miirina sɔrɔ ko ka Arasbati wele a ka na u n'a ka kuma Espagne bɛ Mali kɔnɔ yan sɛnɛ taabolo dɛmɛ taabolo MINUSMA taabolo anw miirina ye mun ye olu ka impôt min bɛ minɛ a bɛ ka waleya cogo di ka kibaruya la d'u ma Espagne mɔgɔw bɛ maliyɛnw na ka taa baara k'u bara olu bɛ dɛmɛ min nati a bɛ na miirina min kan o bɛ kɛ cogo di mun kɛra sababu ye la denmisɛnnin don san 28 a bɛ dugu min na Binefar o mairie kɔnɔ Carlos a y'a ka baara bɛɛ bila an taalen an ka wuli ka bɔ Binefar 4 heures du matin ka taa terrain ta fo Lerida ka boli fo Madrid ka tile bɛɛ ban ani députés ka ɲɔgɔn ye assemblée kɔnɔ pendant 4 heures ani ambassadeurs ka ɲɔgɔn ye sufɛ ani jɛnɛ ka terrain ta ka segin il est du parti PDMOS olu ka mairie o ye dimanche don ye Mali hakɛ min bɛ yen a tila bɛɛ Sidibew ka yɔrɔ la mɔgɔ ye Sefetokaw ye u bannen bɛ papier b'u bolo u bɛ sɛnɛ kɛ u bɛ boucheya kɛ u bɛ baara sugu bɛɛ kɛ u bonyanen don Binefar musotigiw don cɛtigiw don u denw bɛ ekɔlisow la u bonyanen don tout le monde papier b'u bolo Espagne sariya la mɔgɔ min bɛ u bɔra tunga la i bɛ se k'i da don u ka maire ta la i bɛ se k'i da don u ka maire ta la donc le fait que papier b'u bolo o b'u yamaruya u bɛ baara kɛ commune min kɔnɔ o maire ta la ka taa voter ɔ parti PDMOS n'olu ka liste ɲɛmɔgɔ ye Carlos ye miirina min b'a la n'i taara a bɛ bamanankan yɛrɛ mɛn depuis Ala ka da a ma se yan ani sɔgɔma somɔgɔw bɛ di balimaya bɛ di sindiya bɛ di Ala k'i ɲuman se a y'o bɛɛ dɔn maliyɛnw fɛ sigi la a bɛ baara ɲini ka di mɔgɔw ma donc ni Ala y'a kɛ o sera ka kɛ maire ye a bɛ k'o bɛɛ kɛ en tant que conseiller n'a taara a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko caman nati ne yɛrɛ kan ka taa yen mois de juillet projet b'u bolo ka yɔrɔ caman dayɛlɛ parce que u bɛ yɔrɔ min na sɛnɛ bɛ ɲa ye bagan mɔgɔ caman bɛ yen donc projet b'u bolo sogo fɛn fɛn bɛ dun Europe a sogo tila bɛɛ bɛ bɔ Espagne nka sogo ninnu u saga n'a fɛnw bɛ mɔ Pologne ni yɔrɔ la u bɛ sogow ta ka bɔ yen ka na faga Espagne ka sɔrɔ ka sogo tɔ tila Europe kɔnɔ u ko n'olu sera ka usine dayɛlɛ Espagne yan'u ka taa saga ta fo yan fɛ ka na munna u bɛ saga ta Espagne disons ka taa faga Pologne parce que yen nɔ baarakɛlaw da ka nɔgɔn an'u fɔlɔlen bɛ sogo faga la donc u b'a fɛ ka maliyɛn caman ta ka taga n'u ye sira jɛlen kan k'u dege sogo faga cogo la walasa yan'u ka saga ta ka bɔ Espagne ka taa faga fo Pologne ka tila ka na n'a sogo ye o taa ni ka segin da ka gɛlɛn parce que main d'œuvre man ca Espagne mais u b'a dɔn maliyɛn siya caman na maliyɛn Gambien Sénégalais ko baarakɛlaw don u tilalen don u tɛ sonyɛni kɛ donc n'u sera ka maliyɛn caman sɔrɔ ka Gambien caman sɔrɔ ka wolofɔ caman sɔrɔ u b'u former donc o demande bɛ kɛ mɔgɔw tagali bɛ nɔgɔya nka i bɛ taa kalo wɔɔrɔ la n'i ye baara kɛ i bɛ na n'a wagati sera i bɛ taa saison ko don o projet bɛɛ bɛ yen an taara an y'o caman kumaw kɛ n yɛrɛ kan ka taa tuguni a k'o bɛ kɛ ni Ala ye Carlos ninnu passé a bɛ ko caman nɔgɔya donc o ye ka fɔ PDMOS ka liste min bɛ Binefar commune kɔnɔ a arrondissement n'a sigidaw la maliyɛn minnu bɛ yen vraiment Carlos ka liste anw bolo bi a nafa ka ca kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ yen kɔnɔna kan et donc ka fɔ ci min sera an ma sigikafɔ min kɛra sɛgɛsɛgɛli min kɛra Carlos incarne l'esprit et protège l'intérêt minnu bɛ taa a yɔrɔ kan donc o ye k'o ci bila o ye 19 ye fɛ dimanche nata ye Binefar kɔnɔna na ye Ala ka a ko ɲɛ Ala ka hakɛ ni hɛrɛ o di an bɛɛ ma o de y'a ko ye donc an sera kuma kɔnɔ araba tɛmɛlen an balimakɛ Yara a bɔra an fɛ tɛnɛn ka na a fɔ an ye ko Kita mara la jɔnya kɛwale a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman na wuli
san 50 san yirika sigi kɔfɛ ka dugukolo n'u ka nafolo ka bɔ kan ka taa dugu la bi dugu min n'u kɛlen bɛ dunan ye a bɔra hakili ma an ko na a kɛra cogo min k'a ɲɛfɔ ko dɔ don n'an ma kunbɛn sisan ala k'an kisi Rwanda ni Burundi ɲɔgɔnna kɛra tan a fɔlen ye sigiyɔrɔmɔgɔw a dɔw sera an ma ko kuma fɔra kɔnɔ kuma min n'olu bolo a fɔra cogo min a n'a fɔra ko mun kɛra o tɛ tiɲɛ ye olu hakilina ye mun ye u ka hakɛ don fɔlɔ ka na u ta fɔ filanan an fana ka laɲini ye n'an kumana ni ɲɔgɔn ye a b'a to fili bɛ bɔ yen faamuyali bɛ nati laɲini min b'an bɛ nin kan o bɛ sɔrɔ yan nka ni bɛɛ tora i kelen ka daga kɔnɔ an bɛ kunu kuma min o b'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ donc en vertu de ce droit de réponse et dans le souci aussi d'éclairer l'opinion afin que inclure que clé et trouver une solution idoine donc aw sera ma suite abo ma gere micro la doni ba et toi ne tɔgɔ Mamadou Fofana i ma gere doni Mamadou Fofana awɔ a bɔ Sakola d'accord balimakɛ e tɔgɔ Lassana Fofana Lassana Fofana awɔ ne fana bɛ bɔ Sakora on l'entend technicien en global là d'accord et donc balimakɛ ne tɔgɔ Nakun Fofana i b'a kɛ to i b'i ma gere doni comme micro ya ka so ne tɔgɔ Nakun Fofana a bɔ Birsegu d'accord an b'a daminɛ e la yara ye mun de fɔ arabadon n'o kɛra sababu ye k'a to i y'a ɲini kana bi k'i bɛna kuma dɔw la tilen i ye ɲininka o diyara n ye i b'i ma gɛrɛ dɔɔni sani bɛ kuma n bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma d'accord an nana kuma min na ni mɔgɔ ye kuma dɔ mɛn fɛn mun tilen tɛ i kan ka n'a ka tilen yara ye kuma dɔ fɔ yara yɛrɛ ye mɔgɔ jumɛn ye a bɔ dugu jumɛn yara ka mɔgɔw bɛ yan n'o ye bɔ Birisigugu waaw comme kuma dɔ fɔ Birisigugu kan ale yɛrɛ ye Birisiguka ye an ko n'anw nana an tɛ se ka yara an ye kuma fɛn fɛn fɔ mɔgɔ tɛna se ka da la mais n'a yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ yan ani mun bɛ bɔ dugu kelen kɔnɔ sigi la ɲɔgɔn kan o b'a dɔn ka tɛmɛ a la an fana kan donc an bɛ se ka kuma dɔ ma a ye min fɔ Birisigugu kan o bɛ se k'o ɲɛfɔ a ye min fɔ Sakora kan ne fana bɛ se k'o fɔ an ka daminɛ e la fɔlɔ a ye mun de fɔ Sakola kan ni e bolo o ni lakilenni ka kan n'o kɛra i nakun ye bien a ko mɔgɔ min déplacera nin ye ni u bɛ kɛlɛ la ko jɔnko kɛlɛ o vraiment an ka dugu la jɔnya tɛ an fɛ yen jɔnya tɛ yen non parce que munna n b'o fɔ u nana ni système ye n'o ye Gamana ye o Gamana de nana ni gɛlɛya ye ka don an ni ɲɔgɔn cɛ Gamana yɛrɛ de kosɔn an ye jɔnya in dɔn sinon jɔnya t'an ka yɔrɔ la quoi sigi la an bɛɛ de ye kelen ye ne yɛrɛ ye kɔnɔ k'a sɔrɔ an ye kɔrɔ ni dɔgɔw de ye quoi mɔgɔ min fa ye min ye i b'a fɔ i ma ko baba i kɔrɔ ye min ye i b'a fɔ ma ko kɔrɔ Gamba na kɔrɔ Gamana ko an bɛɛ ye kelen Marakakan na Marakakan don awɔ o jɛkulu de nana ka na an ka sigi gɛlɛya an bolo sinon an yɛrɛ tun tɛ jɔnya in dɔn a ye sigi gɛlɛya cogo di parce que a ye sigi gɛlɛya cogo di mɔgɔ i tɛ fɛn min dɔn n'i donna a kɔnɔ a bɛ sigi gɛlɛya i bolo parce que hakilina dɔ de don anw fɛ yen an tun tɛ nin si dɔn hakilina in ye mun de ye hakilina ye mun ye parce que k'a d'a kan ko u donna Gamana min na k'u bɛna jɔnya kɛlɛ mɔgɔ n'i bɛ laɲini dɔ kɛ i b'a ɲini sigi la k'a sɔrɔ i ma papiye tigɛ parce que u nana n'a ye cogo jumɛn u taara papiye tigɛ jɛman ka na n'a ye ko wayi olu ye papiye ta ni mɔgɔ min y'a f'u ma ko jɔn u ye nɛnini kɛ bon e ye cɛkɔrɔbaw de fara ɲɔgɔn kan ka nin hakilina f'u ɲɛna u ko an bɛ sigi la san 300 san 100 ni dɔw vraiment jɔnya t'anw bolo yan mais n'aw yɛrɛ nana n'a ye ka jɔnya in lakodɔn tiɲɛna an tun b'aw minɛ ko jɔn de don parce que munna sigi in na yanni Gamana in ka na kɔrɔdɔgɔya de tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc o de la an ko an fɛ an tɛ jɔnya dɔn Gamana in nalen na an y'a dɔn nka mɔgɔ tɛ wele ye ko jɔn wa a ye siya dɔw fɔ dɛ a ye jamu dɔw fɔ k'olu bɛ jate ko jɔn a y'o fɔ an fɛ yen an tɛ mɔgɔ si wele ko jɔn parce que u b'a fɔ ko a tun y'a fɔ ko du dɔw bɛ k'a bɛ fɔ olu ma ko jɔn du anw ka dugu la du bɛɛ tɔgɔ dalen don dutigi tɔgɔ la an t'a fɔ mɔgɔ si ma ko jɔn a ye kuma dɔ fana fɔ a ko wayi olu tɛ ɲɛmɔgɔya foyi sɔrɔ an fɛ yen an ka yɔrɔ la an ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ de y'olu ye siya jɔn Gamana mɔgɔw
ayi gamana ye Fofana de do a tɔgɔ do Funeke Fofana Fofana de Funeke Fofana o Fofana tɛ jɔn ye aw ka yɔrɔ la wa an t'a ka jɔnya dɔn parce que anw ye ko dɔ ka sɔrɔ kɔrɔ dɔ b'a de bɔ an ka mɔgɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ mun ɲɛmɔgɔ de ye kun y'ale an ka comité de gestion président mun comité de gestion dɔgɔtɔrɔso o tɔn ɲɛmɔgɔ de tun y'ale tɔn ɲɛmɔgɔ de tun y'ale ne yɛrɛ de y'a secrétaire administratif ye balimakɛ k'e n'a bɛ bɔ dugu kelen na ɔ e ye mun de m'a ka kuma kɔnɔ i bolo mun n'a kan ka latilen i b'i kan kɔrɔ ta dɔn n bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka fara i yɛrɛ kan i bɛ se k'i magɛrɛ dɔɔni an ye min mɛn Sumaworo ka kuma kan n'an bɛ se k'o latilen bon a ye kuma dama de fɔ an b'o latilen quoi an yɛrɛ ka dugu la ne ni Sumaworo ni ɲɔgɔn tɛ an ka lu ni ɲɔgɔn tɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn tɛ Sumaworo ye jɔn ye Sumaworo ye Jɔrɔmɛ de ye Sumaworo yera a yera mun bɔra yan min bɔra yan aw ka du kɔgɔ dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn tɛ u nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na an nɔrɔlen de bɛ ɲɔgɔn na foyi t'an ni ɲɔgɔn tɛ n b'a fa dɔn n b'a ba dɔn n b'a balima bɛɛ dɔn a bɛɛ tun mɛ a ye kuma damaw fɔ bon n t'a fɔ tiɲɛ tɛ sa mais n bɛna o latilen quoi aw ka taa kumaw la parce que hadamadenya kɔnɔ fɛn fɛn ma k'i ɲɛna n'i b'o fɔ o ye mɔgɔ fɔ de ye fɛn fɛn ma k'i ɲɛna n'i b'o lakali o ye mɔgɔ fɔ de ye min kɛr'i yɛrɛ ɲɛna i b'o de fɔ ni kɛlɛ in daminɛ ni bi tɛ a fɔ si ma kɛ Sumaworo ɲɛna a yɛrɛ ko ten minɛ ko ale tɛ hali a kɛlɛ kelen ma k'a ɲɛna ko kɛlɛ in kɛra sababu ye ka to ale yɛrɛ tɛ taa la bilen parce que k'a ko n'a taara k'u bɛ s'a ma a ye mun fɔ mɔgɔ si min t'a dɔn ale ka ko la a ye mun de fɔ exactement a ye min fɔ k'a fɔ ko jɔnya bɛ an ka yɔrɔ la jɔnya tun bɛ depuis lawale a mɔgɔw bɛ yen kabiri indépendance ma na o y'aw ka dugu ye o y'an ka dugu ye jɔn ye jɔn ye kabiri indépendance ma na jɔnya an y'a bila i y'a faamu parce que jɔn n'a sɔrɔ i bɛ baara kɛ mɔgɔ bolo i ka foro y'i ta ye i ka denmisɛnninw y'i ta ye parce que olu bɛ taa nafolo ɲini ka na d'i ma n'a ka di i ye mun y'i diya i b'o k'a la min y'i diya i b'o k'a la matigi tɛ fɛn mɔgɔ tɛ k'i bɛ taa d'o ma mɔgɔ si tɛ a la n'a ka di i ye mɔgɔ ka hakɛ t'i ka sɔrɔ kan mɔgɔ si ka hakɛ t'i ka sɔrɔ kan i ka sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ a ka di i ye cogo min i b'a kɛ ten i ka denmisɛnninw n'u nana ka bɔ aventure la a ka di i ye cogo min i b'a kɛ ten nka u bɛ wele o de bɛ sigi la ye o de bɛ sigi la ye ɔ mun taabolo mun kɛwale bɛ yen mun b'a to u bɛ jɔ u yɛrɛ la kuma fɔta ni kɛta la ko jɔn don bon o taabolo kɔni t'an bolo o taabolo tɛ yen o taabolo t'an furu bolo b'aw cɛ wa n bɛ se k'a fɔ furu bɛ yen cogo di parce que hali u filɛ mamiri yɔrɔ min fɔrɔw furulen bɛ cogo min ɔ ko k'u taara mamiri ko mamiri dugutigi ayi a n'o musow bɔra an ka dugu la yen awɔ u bɛ yɔrɔ min na sisan wa u bɛ yɔrɔ min na sisan a ko k'u bɛ yɔrɔ min na sisan ko dugutigi ko k'aw bɛ se ka sigi anw mara ko jɔnya tɛ yan ayiwa jɔnya tun t'an an kan bɛ aw de baara ma an bara fɔrɔmuso n'u bɔra an ka dugu la an ka yɔrɔ la ka na sigi Mali an bɛ yɔrɔ min na o yɛrɛ ka musow b'an fana kun c'est à dire nin ko in furu b'aw cɛ walayi n bɛ min f'i ye quoi ɔ mun de ko in nana cogo di ni Sintane nana a nana cogo di ni Sintane nana a nana cogo di ni nana cogo min u taara papier de ta ka na ko Gamana papier mɔgɔ min taara ta o de ye yaala k'a di bɛɛ ma o tɔgɔ ko Tugaya Ture i da gɛrɛ mɛn na tɔgɔ a tɔgɔ Tugaya Ture Tunkara Tugaya Ture a Tugaya Ture voilà ne lakalutere don an ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma fɛn min kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma musow de fara ɲɔgɔn na o de nana ni papier o de nana ni papier karata mun bɛ bɛn ale de papier la ko Gamana papier ɔ a nana ni papier a y'a kɛ cogo di bon ni nana ni papier ye a ko nin programme bɛɛ bɔra sanfɛ dɛ minnu bɛ Espagne olu de ye wa wari bila k'u ka taa papier ta u b'a yira sisan k'a fɔ ko hali jɔnya tɔgɔnin minnu b'olu la mɔgɔ kana fɔ a bɛ f'u ma ko jɔn wa a tɛ fɔ a tɔgɔ dɔrɔn min bɛ yen dɔrɔn parce que a wale tɛ tɔgɔ in bɛ yen wa a tɔgɔ in bɛ yen dɔ bɛ wele ko jɔn don mɔgɔ si tɛ wele k'a fɔ ko jɔn de e b'a fɔ ko tɔgɔ bɛ yen ka ban mais o tɔgɔ bɛ yen kabiri lawale an y'o bila a mɛnna ayi n'a bɛ yen an ka fɔ k'a bɛ yen a tɔgɔ bɛ yen siya dɔw bɛ wele ko jɔn a tɔgɔ b'u la nka tɔgɔ bɛ se ka digi mɔgɔ la dɛ voilà mais a tɛ fɔ o ye dɛ n'i ko mɔgɔ ma ko gulɔmina i y'a dɔgɔya dɛ nka n'i ko alimami i y'a bonya n'i ko jɔn o kɔrɔ de ye i ta ti
o kɔrɔ de ye ne ka wusa ni ye e ni hakɛ dɔ man kan tɔgɔ bɛ maa la yɛlɛ tɔgɔ bɛ maa la jigin tɔgɔ bɛ maa bonya jama la tɔgɔ bɛ maa dɔgɔya jama la tɔgɔ bɛ maa nisɔndiya tɔgɔ bɛ mɔgɔ la kasi i y'a faamu i denmisɛnnin dama a bɛ se ka wele ko jo a ti tɔɔrɔ nka n'i kɛra alimami ye ka taa fɔ ko alimami jo a b'a tɔɔrɔ dɛ donc tɔgɔ de don jɔn ye tɔgɔ ye tɔgɔ min i minɛra kɛlɛ la i ta t'i yɛrɛ ye i ka hakɛ t'i bolo i ka hakɛ bɛ latigɛ ni dɔ de ta ye ɔ o b'a yira i n'o tigi tɛ se ka kaɲa maintenant u ko ko tɔgɔ fɔli de bɛ dugu la o tɔgɔ bɛ fɔ hali bi wa bon o tɔgɔ fɔli yɛrɛ kɛlɛ in na an ye tɔgɔ fɔli la a ye fu siri o la an ye fu siri o la kɛlɛ in na cogo di a tɛ fɔ donc sigikafɔ kɛra wa sigikafɔ kɛra u y'i ban u y'an sigikafɔ min kɛ a dɔn kayi gouverneur tun bɛ yen kita commandant tun bɛ yen tunkara tun bɛ yen yanni o ka kɛ u ye an ka posinɛ kɛ an ka kɔlɔn kɔnɔ don min o posinɛ ko in nana cogo di voilà c'est ça o posinɛ ko nana parce cogo min que yara ko posinɛ ko in tɛ tiɲɛ ye ah bon après o b'an bolo yan o kɛra cogo di o posinɛ ko après o b'an bolo yan n'a ma kɛ baasi ye n bɛ se k'a ta ju ma ka fori k'a ban pewu awɔ an ɲɛfɔ a nana cogo di a posinɛ ko nana cogo min société civile de y'an wele kita k'an ka taa ko kɛlɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ pour que a kɛlɛ ka fɔ ka ban an ni jɔnw bɛɛ u bɛ fɔ min ma ko jɔn an n'olu bɛɛ an tagara an i bɛ hakɛ to yan'aw ka se kita i ko papiye donnen dugu kɔnɔ aw yɛrɛ sigira fɔlɔ ka kuma yan'aw ka dɛsɛ ka se fo kita wa o kɛra wa bon an yɛrɛ sigira ka kuma o kɛra cogo di yan'an ka se kita an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ wɛrɛ tɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an sigira ka kuma aw y'u ɲininka ko mun na u bɛ nin fɔ wa ouais u ye mun fɔ u ko olu kɔni tagara papiye ta olu b'a dɔn olu tɛ jɔnya baara la jɔnya wɛrɛ tɛ ka k'o la mais tɔgɔ min b'o la fɔ tɔgɔ kɔni b'o la ɔ dugukɔnɔmɔgɔw ye mun fɔ dugukɔnɔmɔgɔw ko ne y'o de dɔn an ma se papiye ta la an sigira a bɛ san kɛmɛ ni kɔ bɔ an ma se aw ka taa papiye ta parce que burusi kɔnɔna la i ka cɛkɔrɔbaw ɲini a ka fisa i ka taa papiye ta tiɲɛ don fanga ma ɲi i ye mɔgɔ wele fanga la i y'a faamu dɛ o de digira an ka cɛkɔrɔbaw la nin bɛ se ka ban bulon kɔnɔ ka sɔrɔ a ma se hali mairie la donc a ye min kɛ an ma sigi ni nin ye k'a fɔ k'aw bɛ nin kɛ mais en tout cas an sigira ka mɛn ka se hakɛ min ma a ye jija an ka nin ko in fɔ ka ban a kana se fanga kun la min tagara ni papiye ta k'a ɲɛsin u bɛɛ ma o de ko olu tilara u ka baara la ka ban olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ pardonné olu donna fanga bɛɛ la ka ban mɔgɔ ko k'olu ye jɔn ye sa mɔgɔ ko k'olu tɛ u yɛrɛ ta u b'u ji u ju datugu kaso la an ka cɛkɔrɔba bɛ an ka cɛkɔrɔba ko kana mɔgɔw nɔni quoi papiye ta ma se nin na quoi nin bɛ se ka ban bulon kɔnɔ nin bɛ se ka ban dugutigi bulon kɔnɔ a ma se mairie ma surtout ko commandant i y'a faamu donc sisan an ka mɔgɔw ko nin kuma in an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamanatigi fɛ i y'a faamu an ɲɔgɔn sɔrɔ ka jamanatigi fɛ an ka jamanatigi fɛ ko a ma se papiye ta la min ka ko aw ye sigi kɔnɔ aw y'o fɔ an ye an b'o dabila an ka bɛn sigi mɛ o fɔr'u ye bulon kɔnɔ bɛɛ ɲɛna k'a ma se papiye ta la a ma se papiye ta la cogo min mun bɛ aw tɔɔrɔ aw y'o fɔ an k'o ɲɛnabɔ ka sɔrɔ an ma se papiye ni fangako la kosɛbɛ an bɔra yen u ma sɔn u k'olu kɔni tilara u ka baara la ka ban bon u y'an wele an ka dugu dɔ bɛ yen magasaw don u y'an wele yen an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen olu ko an b'aw deli aw ka sigi dama tɛmɛna nin ma aw kana papiye ko don an ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ sigi ka fɔ ye an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ma sɔn u ko olu kɔni tilara u ka baara la ka ban olu tɛ mɔgɔ si ka kuma lamɛn tugun an bɔra yen Bagindaw olu ye Keyita olu y'an sanankun ye dugu tan ni seegin olu y'an fara ɲɔgɔn kan ko an b'aw deli ala yɛrɛ kama aw bɛɛ ye sigiɲɔgɔnma de ye aw n'a mɛnna aw kana to nin ko ka don an ni ɲɔgɔn cɛ aw kana sigi gɛrɛ ɲɔgɔn bolo u ma sɔn u ye bɔ o ma donc an natɔla an bɛna taa an ka dugutigi ka adressation jigin a ka yɔrɔ la komi dugutigi tɛ se ka taa u ka se yɔrɔ an ka mɔgɔw bɛɛ denmisɛnninw bɛ ci an nɔ ka boli mobili nɔfɛ an ka a bɛ fɔ min ma ko jɔnw olu ka denmisɛnnin dɔ jɔlen don cɛ fila u bɛ gasi fɛ an ka mɔgɔw la musokɔnɔma aw ser'u ma de wa
ama suma u dole be am iri de don u bu ka luko do ko jasa la mobile be ka tabe kana mo jigi duti ka dala bo we gasi fe muso kono makelen tumba la o muso kono mana fo kan ko ya anye meri vele ka gasi mino bulo ka meri vele ka du meri bulo meri ka sebe vele abe di sebe ma do mina sikle sebe yo o petine flamina ka ta na Tugoto. Ouais. Donc, à ma mère, vous êtes petit nimda. Mais ça, la soma, ou t'as bol d'ota. Boli. Boli. Ouais. Kavoko. Koni boli. Poube, ni nous sera dougono. Pour que vous croyez qu'il y ait doutrier. Pour que vous croyez qu'il y ait nyamboye. Ou ka douga, momi dougu tutke. Ou bien doutri den. Ou ko mina, nous yo soro ko mina ko fa bashina. Donc, ou ka ko benya. Yanga duti moderne na mo ya minu bolo petini mi minana ako mo de ale blala a petini fleto o da lu jele plein de yes abia ala plein de beta ya famu de bo donc ni ko wuli de kana fenge be do nyaara belo a foye a belo mena do a nya beto kaye ya famu bo donc wala o ya wele kita be deselen ko o ya wele kita on a tout fait kita. Voilà. Société civile là. Voilà. Amir la société civile de ka rien de do. Akira commandant rien. Kita commandant. Kita commandant ba. Anga chef de commandant tumbe. O ya wele kan la sigi. Am go min tumbe akacha. E tumbe keneka. Ne re tun silembe. Commandant ya do ne tunte mo si la kata men reka. Akira chuguri. An sigilen commandant yo kuma di a bema fo an kre. Mo min tumbe gardi min tumbe o ye gardi ta ga yenda munu e keneka e don kero la munu gardi la munu fo kana du sar ko gardi marfa bulo tout ça marfa bulo fembe bulo ne riski lembe kana e kuma ma do mom uma so ka kuma da mo yo kuma di jon bema wa fo ko fembe jon yo kuma do bema ka kuma di u ka sigi no bema ko ante kuma haranga meri mana u yi 2 minutes dama 2 minutes ka ra tungo Manda ko ale ta fo ko nantara kan na kele nantara nga kele da boli parce que amba do luka anga dutiou wolte dutiya kalama u beto u ka ko dutiya na anga sigeu ni kele be bilo nyena u na lo yere ko tama u ta dama gouvernement yi u beta sigeu be ni buke pala ko commandant billahi ni ala ni kiyatema kita commandant wallahi ne da yafi ne na ko da yafi na ko fo na ato nta to do me ale da yafi o kera sanjo nina kelen damina wala so mo wala kana mo ngir folo ko no tara ko ni jonu yere fuare o de ba ni aye fefen ko ye aye fefen ko la ko tasra commandant ko nawe fefen ka jongu tasra ko tasra pour ga ni jamana nyemo na le kanga basiki na ta ka kuma kan kero di billahi dia tente ka tan ngara ya fo de wallahi ne ba ka fi e ko anga meru tumbe anga meru flabe tumbe anga community na wala o meru tumbe anga kuma anga seka kuma administration territoriale mo go gora grève la amame we kuma chama fo ko fete foro ka saraka ko teke o chama kera are o soutenir oni commandant mi yere kanga basiki nati no labanga kuma kan kera ne kunu munga la ya utasara commandant inde fo ay ne fo ko nu tara parce que angere mo amburu gosi ro tike minna nu tara awe buru gosi ro de tike wa ay buru gosi ro tike muna yo tike parce que mo min bi demina ka faga bulla o be siga paso ke nguru la kadima ako ka buru fere jo ka jo foro yana ngabe mais buru fere yi abe munu wole ko jonglu de barla buru fere la wa ou bien buru fere wore barla la ole barla buru fere na ni duna min be non ani duno way buru fere ro be jora foga to farni ambe anyere muso be farni mo gosi mo le sa nga munu me wole ko jon olu ka buru fere jora munu me wole ko horon olu ka mo be buru fere ay olu be ka buru gosi jora abe ka buru gosi jora abe wala sa kadaka mo kana posno kala bebe ta buru sa voilà akana ke kasara e bema a jogun garodi ya famu ono o bon wala an bole kita kana kita kuma dango pour que antisigo antisega en progrès parce que anga balo wuli pour que lu kan soro u ka ta kan buru gosi ro dala kan buru gosi ni mo folo mi tara ki joma ka fo ko inana ibe buru gosi muna ko kuma kan ta ko chama kila
commandant de fo ku ka ta buru gosi ke ni mo flom nanu nya ko no buru ci buru gosi ko kuma kan ta kanu foyi na commandant tumba kalama ka fo ko do tumba fe ka fagali ke aw yo dalu di commandant ma wa ayo dalu di sebe ma sebe ba kalama ka fo ko do tumena do faga a jorala a jorala petini tumbo bolo o kumu wɛrɛ bolo commandant b'o kalama a b'a kalama fana ko aw ka buru gosili joli kun ye mɔgɔw la kanali de ye siya woloma miirina tɛ a b'o fana kalama o bɛɛ kama ko k'u ka taa buru feere kɛ ko ka taa buru gosi ko ni mɔgɔ min ser'o ma k'u k'o kumakan ta k'o caman mais mun bɛ commandant fara olu kan ka bila aw la mais an kɔni t'o dɔn parce que bon o taalen petini ko k'a bɛ taa buru gosi an ka jeunesse wulila ko kana buru gosi jɔlen don a ko commandant de y'a fɔ ale ye k'ale ka buru gosi o tɔgɔ bon tɛ petini tɔgɔ ninnu b'a tɔgɔ ma tɛ n bɛ tila ka se ma voilà bon ko kana buru gosi a ko commandant de y'a fɔ ko hali ni commandant y'a fɔ i t'a fɔ an ka dugutigi ye n'o ko k'i ka gosi i b'a gosi a ko ale mako tɛ dugutigi la ale commandant de y'a fɔ ale i y'a faamu bon a ye tasuma bila furu la an ye furu ci aw ye furu ci an y'a ci ka bɔ yen kalo ma ɲi koyi fɛn fɛn kɛra cogo min i b'a fɔ ten awɔ i b'a fɔ ten an ye furu ci ka bɔ yen k'a ci bɔ an ye furu ci an b'o la u ka petini dɔ bɛ yen ko kɛrɛfin a ye bagaji ta a tɔgɔ la ko kɛrɛfin wayi u ka mɔgɔw dɔ b'a fɔ ko kɛrɛfin a ye bagaji ta ka taa kɛ kolon kɔnɔ ka bagaji pɔsɔn ta ka taa kɛ kolon kɔnɔ muso min y'i bolo bɛn na ko ka bagaji kɛ kolon kɔnɔ a y'o bɛrɛ ko a bolo kɔrɔ a bɛ yan a taara k'a bɛ taa pɔsɔn kɛ a y'a k'a kɔnɔ yɛrɛ de muso dɔ nana k'a kana k'a kɔnɔ a ye bɛrɛ kɛ ko gosi k'a bolo kari donc o dalilu bɛ a bɛ yan an ka denmisɛnninw y'a gɛn a bɔtɔ dunnaw ka lo kɔnɔ an ka petini dɔ bɛ yen o y'i jɔ ko mɔgɔ kana don o ye jɔlu da mɔgɔw nana k'u bɛ ci o y'i jɔ i kanga u ka du da la ko mɔgɔ kana don n'a bɔrɔla ka don ka lo kɔnɔ k'a to ten fo sugu bɛ sɔrɔ a la a jɔlen bɛ yen o min ye pɔsɔnɛ kɛ ji la kɔlɔn la o facɛ ye bɛrɛ ta k'a gosi k'a kun sɔrɔ o petini mun jɔlen bɛ ka kanga jama cɛ voilà mun ye pɔsɔnni kɛ n'o donna o fa bɔra ka na gosi kana bɛrɛ kɛ k'a gosi k'a kun mun b'a la ko mɔgɔ kana don u nan'o de gosi voilà o fanga bɛ cɛnin na n'o tɛ tun b'a faga o fana ta dɔgɔnin bɛ yen o ni muru bɔra a y'o bɛɛ bolo kɛ o ni joli yelen dɛ min y'a pɔsɔnɛ kɛ kɔlɔn kɔnɔ ani min ye an ka mɔgɔw sɔgɔ parce que an min bɔra o kɔrɔkɛ bɔtɔ nana a ye bɛrɛ kɛ k'o fana gosi k'o bɛɛ saba kari a fana bɛ yan a dɔgɔnin nana a y'o gosi ni bɛrɛ ye k'o fana kun sɔgɔ sisan an fana bɔra o mɔgɔ min ye gosili kɛ an fana y'olu minɛ k'olu gosi ka taa n'o ye dugutigi fɛ minnu ma gosili kɛ an y'a bɛɛ minɛ ka taa an y'olu sigi an ka dugutigi fɛ kɛnɛ kan bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen dugutigi ko an k'aw to o bɛɛ nɔfɛ ka na sisan an bɛ hakilila min dɔn u k'o f'a ye dugutigi k'aw ka taa mun tun bɛna pɔsɔnni kɛ ani fɛn ye y'olu gosi aw y'olu gosi voilà maintenant dugutigi k'aw ka taa bɛɛ minɛ sisan ka na an kana nin bɛɛ ye minnu bɛ wele ko jɔn voilà an kana n'a bɛɛ ye aw nana n'u ye wa kɛlɛ la parce que wa an nana n'u bɛɛ ye a taara u minɛ ka na n'u ye an taara u minɛ ka na n'u bɛɛ ye a ye ɲɔgɔn sɔrɔ bulon kɔnɔ yen k'a ɲɔgɔn sɔrɔ fo dugutigi ka lukɛnɛ ma dugutigi y'u ɲininka wa dugutigi y'u ɲininka aw ye nin kɛ dalilu jumɛn na a ko k'olu ma kɛ dalilu la o y'a sɔrɔ an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko u ka cɛkɔrɔba ko an bɛ yɔrɔ min bi an ye min kɛ an filila u ka cɛkɔrɔba bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛna mɔgɔ min bɛ yen a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye a ko an ye min kɛ an filila ala sago o sago an tun bɛ sigi min na an ka continuer sigi kelen fɛ an tun bɛ laada min kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'i jija an k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ a banna anw de filila aw bɛ yanfa ma ala ni kira kama dugutigi ko an bɛɛ tun bɛ ala deli nin na an t'a fɛ an n'aw ka kɛlɛ ko kɛlɛ min tɛ ban mais n'aw b'an ka yanfa ɲini o diyara an ye an fana aw bɛɛ ka yanfa ma mɔgɔ min ka mɔgɔ jɔginɛ bɛɛ k'i ka mɔgɔ furakɛ o y'an ka mɔgɔ min jɔgin o tun ka ca dɛ u ka cɛkɔrɔba min ye bɛrɛ kɛ ka gosi tellement que o ka ko digira n na an y'o gosi o cɛkɔrɔba kelen u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔ la ne yɛrɛ ye bolo ye a ka ordonnance minɛ a bolo k'a di sakura jeunesse ma n ko taa nin ka fura cɛkɔrɔba in ka fura san ka na d'a ma u b'a fɔ k'o ye jɔn ye n ko taa cɛkɔrɔba in ka fura san ka na d'a ma an taara o fura san 2000 ni 100 ka na d'a ma donc sɛbɛn ni a ka kunba in nalen o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ dugutigi la ye an ko baasi tɛ komi faamaw bɛ na ni faamaw nana an kana kuma wɛrɛ simɛ a ye kuma min fɔ an ye an m'a dɔn da aw bɛɛ ko ko an bɛɛ yafara ɲɔgɔn ma an ka sigi to a nɔ la donc faamaw nalen o sagira o kelen bɛɛ de kan
sisan faamaw banna ka na sisan kɔni an y'a fara ɲɔgɔn ma kɛlɛ banna an bɛɛ y'i sigi kɛlɛ banna foyi t'a la tuguni an fana sagɛrɛ o kuma ma ko sisan kɔni kɛlɛ banna an bɛɛ yafara ɲɔgɔn ma o kɛra faamaw ɲɛna o kɛra faamaw seginna ka taa o kɛra sɛbɛn ɲɛna sɛbɛn ko n'aw yafara ɲɔgɔn ma an tun bɛ ala deli nin na aw ma kɔn nin ma n'aw tun kɔnna nin ma kɛlɛ tun tɛ kɛ mais sisan petini min ye pɔsine kɛ kɔlɔn kɔnɔ ne yɛrɛ ni sɛbɛn ye tagama ka taa n jɔ kɔlɔnna na n'i y'i kunna jigin i bɛ pɔsine kasa bɛ sɔrɔ donc ne ni sɛbɛn tagara a ko tiɲɛ na min ye pɔsine kɛ kɔlɔn kɔnɔ n tɛ se ka taa ka to parce que bɛɛ bɛ kɔlɔn ji min bagan b'a min kɔnɔ b'a min hadamaden tɛmɛtɔ b'a min diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ kɔlɔn ji min tiɲɛ na n tɛ se k'o to yan n'o bɛ taa an ko basi tɛ n'o kɔni ye cogo min a n'o tagara tile 3 a y'o bila sɛbɛn de n'o taara sɛbɛn n'o taara tile 3 a y'o bila a y'o bila an kɔni bɛɛ an ye yafa di ɲɔgɔn ma an ye kɛlɛ bila pewu an bɛɛ carina o don tile 3 an ye a bɛ fɔ minnu ma ko jɔn o y'u ka doni bɛ sigi u ka doni sigi oui mun de kɛra bɛn kɔfɛ k'olu bɛ taa dugutigi ko an ma fara nin ma dɛ a fɔra ko kɛlɛ banna mais aw dun b'a ka doni siri ko ka taa mun wɛrɛ kɛ tugun a ye sabali a ka to yan anw min ye jeunesse ye an wulila ka s'u ma ko a y'a kɛ ala kama a ka sabali n'an ka nin kɛlɛ ban sigi kɛlɛntan tɛ sigi kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a la mais a tɛ ban o de man ɲi a y'a to an ka kɛlɛ in ban a ka segin a kɔ ko non k'olu bɛ taa dɛ an ko ala kama a ye segin a kɔ o tagacogo kɛra tan o tagacogo kɛra tan de ka taa dugu jɔn na ka na mamiri mamiri u taalen mamiri bon kaye fɛn nana gouverneur nana kita kumana nana sefeto kumana nana mamiri tunkara nana o don dibite a ko y'a la juguya dɛ yɛrɛ ko kumakan ma wallahi billahi dibite ma juguya dibite ko bi ma jonya ban a tɔgɔ min bɛ fɔ an fɛ an kana fɔ tugun an kana fɔ a ye kalon da dibite la wallahi a ko an ka sanfɛ mɔgɔw de bɛ wari bila dibite ma mɔgɔ si t'an ka sanfɛ karita kɔnɔ min b'a fɔ ko nin jonya kelen na ko i ka dɔrɔmɛ kelen bɛ dibite kɔnɔ o tɛ yen mamɛdi yɛrɛ ko hali jɔnya tɔgɔ in ko ka fɔli dabila ko ka fɔli dabila yɛrɛ mɔgɔ kana fɔ dugutigi i bɛ tɔn da la ni mɔgɔ min y'a fɔ o bɛ 20,000 sara mɔgɔ kana fɔ o kɛra mamɛdi tunkara yɛrɛ kumakan o kɛra mamɛdi tunkara yɛrɛ kumakan ye wallahi billahi sɔmɔri ye kalon da mamɛdi la ko o ye wari d'a ma mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ tɛ mamɛdi kɔnɔ an ka sanfɛ mɔgɔ la dibite gouverneur nalen gouverneur ko diyagoya an ka t'u nɔfɛ mamɛdi tunkara ko an bɛ se ka t'u nɔfɛ mais komi an ma mɔgɔ gɛn an ye kɛlɛ ban u yɛrɛ tila ka wuli ka taa u yɛrɛ ma mais ni ko an ka taga ɲɔgɔn fɛ n'an ma an ka gouverneur bonya mɔgɔ si tɛna bonya yɛrɛ ne ka mobili filɛ gouverneur ne bɛ dugutigi ka représentant ɲini ani jeunesse ani dugu bɛɛ ka mɔgɔ 2 ani ka fara an ka maire kan ne ka mobili filɛ an n'o ka taa u bɛɛ wulila ani gouverneur ani kita kumanda u bɛɛ nana u nɔfɛ mamɛ ko tɛna an yɛrɛ wulila an yɛrɛ dama kɛlɛ wulila dugu min na an y'an labɛn ka taga u nɔfɛ mamɛri n ko k'a kɛ ala kama u ka na wulili a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini u kana kɛlɛ janya ka se nin ma d'accord u ma sɔn balimakɛ i tɔgɔ ok jama ani wula ani su sake ne tɔgɔ ye lasana fofana e bɛ dugu jɔn na ok ne fana bɛ bɔ sakura de sakura e bɛ se ka mun de fara nin bɛɛ kan e mun de mɛn yara ka kuma kɔnɔ n'i bolo o ni latilenni ka kan n'a kɛra cogo min a ma fɔ ten ok ka dɔ fara n kɔrɔ ka kuma kan comme déjà ale ye caman fɔ kuma in na quoi bon n'i y'a ta k'a lajɛ bon yara ye fɛn caman fɔ a la bon olu ka kan ni latilenni ye quoi hali n'a sɔrɔ ale ye caman fɔ a la adam kɛrɛnkɛrɛnnenya na a bɛ komi a dabɔra ka se saga busonko min ma quoi comme ale de bɛ bɔ Bilisibugu de an dun bɛ bɔ Sawara mais ale ko a ka kumaw la n'i y'a ka kumaw ta k'a lajɛ a ko a ka kuma kɔnɔ ko Bilisibugu dɔrɔn de k'a fɔ ko busoni bɛ olu ka jamana mɔgɔw de ni dugumɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ quoi alors que même hali Sawara Kakɔlɔmuntan Sagafin an ka zone fan bɛɛ quoi même hali Marakayɔrɔ la Maraka zone la n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ laada mun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a la quoi c'est à dire maɲɔmagayaw ani bagan bosɔn quoi n'i ka bagan fɛnna anw yɛrɛ ka yɔrɔ la voilà Gadiaga araba yɛrɛ tɛmɛlen ka fara ne bɛ dɔɔni fitinin min kɛ fa caman ye n wele ka ko caman fɔ n ye anw yɛrɛ bɛ mun dɔn ni ko bɛ anw ka so minnu bɛ wele ko jɔn u bɛ taa misi minɛ ka na ni kungo b'u fana bara
anw bɛ taa misi minɛ ka boso anw ni sumarew filɛ an bɛɛ hɔrɔn nka ni seli kɛra an mana saga faga o parti dɔ bɛ di sumarew ma dɔ parti bɛ di furu fana i b'a sɔrɔ hali Bamakɔ ya siya dɔw cɛ furu dagalen don furu ma daga siya dɔw cɛ o tɛ ko ye dugutigiya fana fo k'i sa i tɛ kɛ Bamakɔ dugutigi ye Ɲare bɛ yen Ture bɛ yen Darabe bɛ yen i kɛra président ye cogo o cogo dugu min mun y'a tu tigɛ u ta don dugu dɔw fana bɛ yen alimamiya bɛ bonda maninka yɔrɔ dɔw bɛ yen alimami ye Turew ye Sisew don Beretew don nka i b'a sɔrɔ dugutigiw ye Keyitaw ni Tarawelew ni yɔrɔ dɔw la Gajaga anw ka yɔrɔ la dugutigi ye Bacili ye i b'a sɔrɔ an ka Moriw ye Daramew ye donc o ye bɛnkan ni sigi ye mais o tɛ jɔnya ko ye voilà mais mun de bɛ yen ni jɔnya wale don n'o digir'u la ko nani gama na ye. Ok, hali bɛ ka continuer yɛrɛ ka kuma n kan ka kuma la tila voilà yɛrɛ ka kuma la tilenni na effectivement bon a ye fɛn dɔ fɛn fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko an ka ekɔlisow la ko u ka denmisɛnninw fɛnɛ ko dugumɔgɔw kɛlen don k'u gɛn ka bɔ ekɔliw la a taara k'a fɔ tuguni ko même hali jibɔyɔrɔw la c'est que kɔlɔnda ni fɛn ninnu na voilà ko ni olu ka mɔgɔw taara ji ta bon ko ji gosi ka b'i bolo tout ça voilà k'u balilen don o bɛɛ la quoi mais o tɛ tiɲɛ ye comment on appelle ici préfet taara déplacement Kita préfet taara yen quoi ka to ko lajɛ denmisɛnninw ka kalanko ani jiko olu taara sɛgɛsɛgɛ au niveau de enseignant minnu bɛ dugu kɔnɔ olu ka niveau la ani dugumɔgɔw ani u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw mais a nana sɛbɛntiya o kuma kɔnɔ k'a fɔ k'ale ye mun fɔ voilà jamana yɛrɛ ko n ye jamana yɛrɛ reportage lajɛ voilà hali wari tɛ min yɛrɛ la a fɔra ko jɔnya don dɛ oui mais non c'est bon en fait bon jɔnya wari tɛ min ka passage k'a la aw ka yɔrɔ la une pratique ancestrale et abolie en République du Mali en dépit des mesures prises à cet effet. Les mots esclaves, hommes de caste et nobles sont à la grande surprise de tous à l'origine d'une crise sociale dans le Karta, une contrée du cercle de Kita. Cette crise a fait 579 déplacés. Face à cette situation, le gouverneur sortant, le président du bureau régional du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ont sillonné le cercle de Kita pour trouver des moyens pour le retour de ces déplacés dans leurs villages respectifs. On en sait plus avec Brahima Kobi. Les vocables hommes de caste, esclaves et nobles mal interprétés sont à la grande surprise de tous à l'origine d'une crise sociale dans le Karta. Cette crise se caractérise par une vive tension qui a fait 579 déplacés dont 305 femmes. Aucun Malien n'est supérieur à un autre Malien. Aucun Malien n'est inférieur à un autre Malien. Les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Donc au Mali, il n'y a pas de système d'esclavage. C'est aboli depuis très longtemps. Ça appartient à une autre époque. Les déplacés sont venus des villages de Kakura, Montan, Sakura, Blessibougou, Guétala, Djonfa, Sagafi et Dintanko dans la commune de Kemgouraba, cercle de Kita. Dans le même cercle, ils sont accueillis par le village de Mambri dans la commune de Souranzan Tomoto. Alhamdulillah, l'esclavage est aboli par l'islam. Ce que j'ai compris, qu'il y a ce temps qui est en train de se manifester entre eux, sinon c'est notre coutume. On est en train de confondre l'esclavage législatif et l'esclavage coutumier. Nous sommes dans le village de Sakura où tout a commencé. Le gouverneur sortant et sa délégation échangent avec les villageois pour le retour de leur communauté serre. Après un débat parfois houlé, ceux qui se font appeler les nobles de Sakura ont accompagné la délégation régionale pour convaincre les déplacés du bien fondé de leur retour et du vivre ensemble. C'est d'abord un appel à l'apaisement, à l'entente, à la réconciliation et surtout la paix dont notre pays aujourd'hui a besoin. Les chefs des villages doivent jouer leur rôle. Ils ont des missions très importantes. Ils doivent veiller à l'application des lois et des règlements de la République. Ils doivent faire preuve d'équité et d'impartialité. Ils doivent être au-dessus de la mêlée. À Mambri, les déplacés ont eu droit à la parole et à la consolation. En attendant le début du processus du retour définitif des déplacés, le gouverneur sortant... Voilà. Nin kɛra reportage bɔra ORTM yɛrɛ télévision kan u ko tɔgɔ minnu n'a fɔli bɛ ka wolo bi mankan na n'o ye ɲamakalaw ni jɔnya tɔgɔw ye
ka a wolola fitinɛ la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o fitinɛ nana kɛ fo ka mɔgɔ 500 ani 79 o mɔgɔ 500 ni 79 na mɔgɔ 300 ani 5 olu ye musow ye olu bɔra dugu minnu n'u y'o fɔ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Mambiri o kɔnɔ k'a kɛra sababu ye gouverneur caman nana ye sigikafɔ kɛra o sigikafɔ a nana wolo minnu bɛ wele ko hɔrɔn olu farala gouverneur kan ka taga minnu bɔra u sigiyɔrɔ la k'u deli u ka segin ka na sigi la ɲɔgɔn kan i ye mun fɔ laadakɔrɔ ni bɛn ni balimaya ni sinjiya min bɛ yen o ka se k'a lawaleya donc nin ye ka fɔ i ye mun fɔ o tɔgɔma n'o démarche taara nka minnu fana bɔra u ko u tɔɲɔnnen bɛ tɔgɔ in fɛ i kumana sisan député kɛ fana ta kan an bɛ ale lamɛn comme ça i bɛ réagir bɛɛ kan k'a bɛɛ fɛn ni Mohamed Tunkara a kɛnɛ ka don a ye kumakan min fɔ n'a labɛnnen don comme ça on va passer an bɛ Mohamed Tunkara lamɛn a kɛnɛ kan. Bon, on laisse tomber. Ni c'est bon. Ni Mohamed Masro sous courant. Bon, il y a une investissement. On essaie de continuer. Et bien c'est quand même comme on est redressé qu'à frac. Ok, en fait, voilà, comme hier reportage il est la même, à cause mal interprétation en fait, parce que souvent, voilà, les vocables quoi. Voilà. Voilà. Effectivement. Tout be wolo fitna ni mirna ni tusu dola. Voilà. Parce que ni ata la jemo do de kelen no to ta do ir la bo ka foko ni wala de ni to de fuma. Voilà, ou ka faire ka kula. Parce que tu tiens. Ouais, mais toi, il faut n'avoir pas toro. Si, bon, là, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas, mais Batfiar, il y a des femmes au c'est-à-dire, d'où mon abonnement à tout quoi. Il t'a sur Bena trop dedans, quand même. Je sais pas là, je lui ai renforcé. Et ni femme, voilà, John t'es togoyé togomi, que franchement, absé ka haramadel la fia. Bon, ni quoi que la fima, c'est ton droit qu'à faire la fima. Attends, fima, mais quand même, au lieu à quel comme si n'a sur John a pratique des bons faits. Mais on était quoi? Quel est le ouais. On a député qu'elle la met comme ça avec moi nous voyons et ben rien jouer. Moi vous direz fleur mais pour la comment y aller. Ça veut dire que voilà où tu es bon, ni mɔgɔ min ko k'i t'o mɔriw fo o kan a vraiment e bɛ ko wɛrɛ de ɲini la a y'a fɔ cogo min na wari dira commandant ma sa o wari ma di commandant ma o an kɔni o dalilu tɛ an bolo mais an kɔni bɛ min fɔ a ye ko kɛ cogo min na o t'a kɛ cogo ye a bɛ se ka kɛ hali wari ma d'a ma mais a y'a k'a sago ye a bɛ se ka kɛ wari fana dira a ma a y'a k'a sago ye mais ne fɛ ni ko kɔni taara ta o bɛ na ni mankan de ye hali sini sɔgɔma buruso mana tila yan n'aw sigalen b'a burutigi ma hali hɔrɔn ka buru don n'a delila ka mɔgɔ faga ou bien n'a delila k'a essayer k'a bɛ mɔgɔ faga a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi a ka fɛn san na jɔnko tɛ o ye dɛ donc mɔgɔ bɛ yen k'a fɔ ko aw y'a ye a bɛ ka tɔnsɔn kɛ mɔgɔ kun o ka taa dumuni dɔ dilan ka na n'a ye hali ne yɛrɛ jɔnko yɛrɛ tɛ hali ne yɛrɛ sigala mɔgɔ ma k'a fɔ n'a ma di kosɛbɛ a ka dumuni bɛ nin ta kɛ parce que n'i y'a kɛ n'i sara foyi ta hali y'a sigi ka fɔ la e ma sara donc ne t'a fɔ ko aw ka mɔgɔ ka furu ci ne t'a fɔ k'aw ka mɔgɔ ka bitigi datugu mais aw yɛrɛ mana bolo di ɲɔgɔn ma dɛ o tigi b'o datugu k'a sɔrɔ aw ma fɛn bɔ fanfɛ si tɛ se ka na aw diyagoya o la yan diyagoya bɛ taa sanni kɛ ka sigi bitigi la ayi n'o o mankan ɲɔgɔn de fa taw ko juge dɔ taara dugumɔgɔw minɛ ko parce que k'u ye embargo kɛ dɔ kan k'u ko k'u tɛ taga a ka mobili ta ka baara kɛ n'a ye u y'u minɛ ka taga n'u ye o y'a sɔrɔ juge dɔ bɛ yen patako taara se ne ma mais ne ye wuli ka jɔ ka juge nin ka bɔ yen e bɛ se ka taa dugumɔgɔ minɛ cogo di k'u ko k'u tɛ sanni kɛ karisa bolo k'u ye embargo k'a kan embargo dun kɛra ka min na a yɛrɛ de y'o laɲini parce que e de taara dugu i kelen ka taa dugu bɛɛ kɛlɛ dugu bɛɛ fana ko bon an t'i ka mobili ta fɛ ka baara kɛ n'a ye mais juge ye jalaki sɔrɔ. Donc, ni aw fana ko ka to sanni kɛ mɔgɔ bolo hali ni kɛra hɔrɔn ye n'an ko an tɛ sanni k'i bolo an tɛ sanni k'i bolo donc e bɛ yɔrɔ datugu hali mɔgɔ ma t'i ka yɔrɔ ci o
donc yɔrɔ ci ninnu a y'olu to yen aw ka kekuya dɔrɔn ni fɛn min kɛra aw yɛrɛ bɛna bɛn min kan mɔgɔ min ka minnu ka ca dugu la olu sago de bɛ kɛ jagoya mais tɛ muru ta k'a fɔ k'a yɛrɛ sago kɛ donc vraiment aw ye nin min kɛ ko daminɛ ni bi cɛ donc aw bɛ fɔ a la n'ala sɔnna ma o y'a fɔ cogo min na n'i ye commandant da ye aw yɛrɛ lafiya mɔgɔ kɔni b'aw fɔ ne kɔni bɛ saya fisaya ni aw jafɛlen mais n'aw bɛ fɛn kɔnɔ min ma ɲi i b'o fɔ aw ye n'a sɔrɔ ko dɔw tun kɛra sisan donc n'a sɔrɔ ne n'aw bɛ kɛlɛ la ne tun kana sɔrɔ aw ye fɛn dɔ kɛ jɔnw la min b'an ka ku la o tun b'a sɔrɔ sango la ko mabili tɛ mɔgɔ yɛlɛma ye parce que min bɛ fɛ k'o faamu mais ni nana sɔrɔ cɛ b'aw fana bolo munna cɛ tɛ diya aw fana alors ni ma kɛ na visé n'a ka cɛ d'aw hali n'o man di mɔgɔ dɔw ye parce que n'i ye mɔgɔ fila sigi min ta tɛ cɛ ye n'i ko k'a ta tɛ cɛ ye mais a tɛ diya ye donc vraiment aw bɛ fo kuma tun kan ka di mɔgɔ caman ma mais anw fɛ c'est à dire que mankan bɛ yɔrɔ min n'i ye kuma di yɔrɔ caya i bɛna ni mankan ye mɔgɔ kumacogo tɛ kelen ye mɔgɔ dusu tɛ kelen ye ne kɔni bɛ min fɔ aw ye a ye sabali mais fama binna aw ka nin ko la o tigi bɛ to a ta fɛ ne kɔni b'o fɔ aw ye aw ka mɔgɔ fa aw ka kɔsɔn kɛ fɛn na aw bɛ mɔgɔ kuru sɔgɔ mɔgɔ kana bin aw kan ko parce que bi tɔgɔ ko fama ale fana jɔyɔrɔnin ye min ye ne tɛ se ka fɛn kɛ aw la dɛ mais ne jɔyɔrɔnin ye min ye o fana ye de k'olu ka baara kɔlɔsi parce que u y'a ka baara de député bɛ taa de k'i ka gouvernement ka baara kɔlɔsi gouvernement ye jɔn ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sara ka gouvernement kɔnɔ i kɛra école maîtrise ye o i kɛra faama sugu o sugu ye ni gouvernement de b'i sara i baara kɛcogo n'a ma ɲi i ka jugement kɛcogo n'a ma ɲi anw de kan k'a fɔ bon nin bɛ ka kɛ dugumɔgɔw la karisa bɛ ka baara kɛ sira min fɛ sira tilennen tɛ donc an kan ka wuli ka jɔ i ka bɔ yen donc ni o jɔbaya dɔ sera aw ma yan i fana kan ka se ka wuli ka jɔ min kɛ c'est à dire tuma dɔw la an ka baaraw ye sanji kɔrɔ wɔsi de aw tɛ bɔ kalama an bɛ min na an b'o dɔn mais an ni ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama donc vraiment ne kɔni nisɔndiyara mɔgɔ ma gosi mɔgɔ ma bana u ye min yira Facebook kan walahi ne yɛrɛ de y'a ye u bɛ ka busan ta ka jɔn dɔ fili ta la k'a gosi ka dɔw siri sirilen bilalen bɛ fan dɔ fɛ mais ne ko ne tɛ karisa ye ni dɔw bɛ ka ne la jigi u bɛ mɛnɛ de f'i y'a ye ka mɔgɔ bɛ ka min kɛ. ɔ an bɔra sisan ka Mohamed Tunkara lamɛn i bɛ mun fara nin kan. Ok, bon, en fait, pour que Halbe yara ka kuma fɛ n'i ye nin lamɛn en fait n'i ye Mohamed ka nin discours lamɛn au lieu que ale bɛ ka Mohamed accuse min na k'a fɔ k'ale bɛ ka kɛlɛ la tu vois moi je trouve que n'i y'a ka nin lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment c'est quelqu'un mɔgɔ mun y'a ɲini ka ko labɛn quoi a m'a ɲini ka a lajuguya ale y'a ɲini de pour que an ka bɛn Halbe quoi voilà donc ne kɔni bɛ commentaire min kɛ par rapport à donc yara ye mun fɔ ka fɔ mɔgɔ ma bali ka taa école la. C'est même pas vrai, c'est même pas vrai. On a tenu Fongi préféré en personne à faire les déplacements. Pour aller constater. Voilà, pour aller constater Nasro, au milieu de la politique. À constater là, c'est pas vrai. Il y a un métro, il y a un métro, il y a des personnes de ressources. On te dit la mort quoi. On le béra réponse dans la franchement, tiens quoi. Parce que on a fait tout le temps, c'est-à-dire qu'à essayer de faire de faux. Dugu kɔnɔ ko bɛ ka ku la mun tɛ tiɲɛ y'a pour que ka essayer ka mɔgɔw la indigner quoi. D'accord. Voilà. Oh, là c'est pas maintenant Gamana e ko k'a bɛɛ nana o de fɛ. Oh mais cogo di. Parce que mɔgɔ i tɛ fɛn min dɔn n'a nana ci o la a bɛ na ni mankan ye an tun bɛ sigi la cogo min na kɔrɔ nɔgɔya ni. mais o bɛ se ka na cogo di mɔgɔ 500 ni kɔ. Ko ka bɔ kɔfɛ ka na cɛkɔrɔbaw b'u tu la musokɔrɔbaw b'u tu la mɔgɔ b'u tu la minnu hakili jɛlen olu bɛɛ bɛ se cogo mɔgɔ kelen bɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na cogo di ka fɛn fɔ fɛn min ni bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi bɛɛ ka ɲina o ɲumanya kɔ ka fara kojugu kan ten donc i tɛ se k'a miiri k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛɛ tu la ko mɔgɔ faamuyalen t'a si la. bien parce que fɛn dɔ de don mɔgɔ n'aw donna kulu dɔ la aw tɛ kulu min dɔn a bɛ na ni fili ye sigi kɔnɔ. Parce que Gamana in filɛ nin ye a source bɔra Mauritanie de. Mauritanie kɔnɔ anti-esclavagisme mun bɛ Mauritanie. O y'o de ni Mali t'a confondu. Parce que bɛɛ b'a dɔn Mauritanie jɔnya ani Mali jɔnya tɛ kelen. Ayi olu ta tɛ kelen. Donc n'i nana ni fɛn dɔ ye k'u gosi ɲɔgɔn na k'a fɔ ko wayi nin bɛ kɛ nin na ko jɔn de don
bon tɔgɔ min fana bɛ yen komi i y'a fɔ cogo min na tɔgɔ a man ɲi mais i bɛ taa i yɛrɛ bila kulun dɔ la kɔnɔ i b'i yɛrɛ jate minɛ de est ce que ninnu bɛ kulun min kɔnɔ nin waleya bɛ ka kɛ ne la wa. a miirina bɔra Moritani de. a miiriya bɔra Moritani de. kana Mali la kana Gambie kana Sénégal. donc kɛwale min bɛ yen ani kɛwale min b'aw ka yɔrɔ la kelen tɛ. kelen tɛ. tɔgɔ ye kelen nka kɛwalew tɛ kelen. kɛwalew tɛ kelen. kɛwalew tɛ kelen. bon tɔgɔ in jɛ kɛra ma ka fɔli ka dabila wa. ne bɛ ka min f'i ye ne yɛrɛ min filɛ ne bangera k'a sɔrɔ anw fɛ yen tɔgɔ in tɛ fɔ. a tɛ fɔ mɔgɔ ma ko jɔn. ko jɔn ne yɛrɛ barama deli ka fɔ mɔgɔ ma ko jɔn. m'a faamu. nka mun ye alimamiya dugutigiya furu laada de don nka jɔnya miiriya tɛ. a tɛ. sigi taabolo de don. sigi taabolo de don. i bɛ filɛ o yɔrɔ min fɔ n'o ye furu ta ye n bɛ se ka exemple d'i ma a ye dugu fɛn fɛn fɔ la yɛrɛ a ye dugu fɛn fɛn fɔ ko furu ta ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka exemple d'i ma bɛɛ la an yɛrɛ ka dugu la jɔn kɛlen don ka u yɛrɛ de bɛ ka fɔ k'u ye jɔn ye mais an m'u k'a ye mun kɛlen don k'an furu an fana kɛlen don k'u furu. furu b'aw cɛ. furu b'aw cɛ. Birisibugu a bɛɛ c'est la même chose. Kakɔrɔmuntan komi ale ko olu de ko ko jɔn tɛ hɔrɔn sɔrɔ an bɛ kuma n'o kuma la ne m'a faamu olu kɛlen don ka hɔrɔn furu komi hɔrɔn fana kɛlen don ka jɔn furu parce que an b'a o terme de ta sa parce que an b'o de kɛlɛ la donc an kɔni mun mina ni jɔnya ye an y'u mina de an ye kɛlɛ sagafin bɛ ten m'a faamu donc mun ye alimamiya yɔrɔ ye an ka misiri la min yɛrɛ ye bere kɛ ka cɛ ja kunkolo la o de b'an ka misiri salima hakili a bɛ jɔ alimami kɛrɛfɛ. o de ye alimami ye. alimami kɛrɛfɛ alimami tɛ yen mais alimami falaw de don. donc n'i ye ka kuma faamu kɛlɛ in ju miiri ma bɔ aw tu la nka a bɔra kɔfɛla de la. ka na. o kɔfɛla mun don dunanw don wa ou bien aw yɛrɛ ka dugukɔnɔmɔgɔ dɔw den minnu bɛ tunga la olu de n'a miirina nana. voilà an ka dugukɔnɔmɔgɔ minnu bɛ den minnu bɛ tunga la olu de n'a miiriya nana parce que facɛ ninnu komi ni u yɛrɛ fa ka kuma ta k'a lajɛ olu yɛrɛ ka hakilina tɛ nin ye a bɔra kɔfɛ de ka na cogo dɔ kan u t'a dɔn mais c'est vrai cɛkɔrɔba tɛ fɛn min dɔn u tilelafɔ tɛ fɛn min ye n'i nana n'o ye surtout komi fɛn min dɔn a daminɛ a mɛnna ni i b'a ban sigikafɔ de b'a ban ani hakili donc fanga tɛ mais n'i taara papier ta kana yira burusukɔnɔmɔgɔw la i ye ko dɔ de jigin a kɔnɔ mais sigikafɔ bɛ fɛn an ka bulon kɔnɔ fɛn bɛɛ de fɔ ye k'a fɔ ka ban mais u k'o ma papier ko in u k'o bila kɛrɛfɛ ni yɛrɛ min filɛ ne bolo a bannen don anw fɛ u ye muso min furu ne yɛrɛ mɔkɛ o de tun bɛ miiriya la waati ko jagi fɔfana a ko cɛkɔrɔba ma a y'u to yen sisan denmisɛnninw ani fɔlɔtaw tɛ kelen ye min ka di min ye a y'o d'o ma mais kɛlɛ ma don a la u y'a ka kuma mɛn cɛ in ye muso in furu mais kɛlɛ ma k'a la o mais an tun b'o o jaabi kɔnɔ waati anw fana ka mɔgɔw bɛ yen olu y'olu furu est ce que kɛlɛ kɛra mais mun nana ni gɛlɛya ye sigi kɔnɔ toujours n bɛ kuma o de kan n bɛ sinsin o de fana kan faut que an bɛɛ de k'o jateminɛ ɲɔgɔn fɛ parce que depuis indépendance bɛ yen maliyɛn bɛɛ de ye kelen ye an bɛ bɔ o kalama fɛn bɛɛ la an bɛɛ b'a kalama mais pour que taabolo kura wɛrɛ bɛ na tuguni ko kɛlɛya tugun a bɔra min a hakilina bɔra Moritani de an bɛɛ b'a dɔn an ka yenfɛla Moritani ni Mali ka foyi tɛ kelen donc a hakilina bɔra mɔgɔ min fana la n bɛ se ka dɔɔnin fɔ fana kan o jɔn ye n'o y'u ka Moritani minisiri dɔ tun bɛ yen minisiriya la a bɔra minisiriya la hali ni donna a ka fɛn kɔnɔ ko RNS n'i y'a ta bɛ i bɛ don i b'o ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ ale bɔlen minisiriya la ale nana kɛ don politiki la donc ale ko ko bon jama t'ale fɛ mais e bɛna politiki la pour que ka mɔgɔ ɲini finman minnu bɛ yen a ko bon ko n bɛna jɔnya kɛlɛ finman minnu bɛ jɔnya na Moritani ne bɛna jɔnya kɛlɛ finman si tɛ kɛ jɔn ye bilen mais Moritani filɛ nin ye hali dumuni n'u ka patron tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ mɔgɔ suraka jamana in kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen quoi mais anw fɛ yen bi anw ka mɔgɔ ninnu n'u yɛrɛ ko k'u yɛrɛ minɛ ko jɔn u ka fɛn bɛɛ y'u ta ye jɔnya yɛrɛ ye jumɛn ye n'i bɛ tilen mɔgɔ min tilennen don mɔgɔ la i ka foyi t'i ta ye i ka so t'i ta ye i ka foyi t'i ta ye an b'a fɔ de ma ko de ye jɔn ye mais anw fɛ yen bi u ka fɛn bɛɛ y'u ta ye u ka foro y'u ta ye u denw y'u ta ye u musow y'u ta ye nka u t'u bali k'u wele ko jɔn tɔgɔ min yɛrɛ filɛ tɔgɔ in ne kɔni mɔgɔ bɛ a tɛ fɔ quoi a tɛ fɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si minɛ a ma
gusili mi fana filɛ nin an fɛ hali sini ni kungo b'u fɛ an de bɛ taa bɛɛ ka muso komi yɛrɛ y'a ko ten an ka mɔɲɔmaga n'u denw bɛ taa furu cɛ ma an muso de bɛ bɔ u bɛ taa mɔɲɔmagaya kɛ semaine kelen u bɛ yen n'u fana denw bɛ furu an ma an ka mɔgɔ de bɛ taa u fana ta an ka mɔgɔ de bɛ taa hali ni banni kɛr'u fɛ yen c'est la même chose o kelen de don n b'i kungo kɛ n bɛ i kungo kɛ mais ne bolo o kɛlɛya de o tɛ fara farali ye mais n'i nana ni tɔgɔ kura ye k'i bɛ n'i yɛrɛ ɲini fɛn dɔ kɔnɔ i yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn a bɛ na ni fitina dɔ ye parce que mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen. d'accord Makan i bɛ hakɛ to depuis na i dalen bɛ dugu ma i bɛ sunɔgɔ i sɛgɛnna minɛ i bɛ hakɛ to han e nɛnɛ fa e bɛ bɔ jɛ ma bon i n'u sera an ma bi i ye jɛ ma CDR président ye nin ko in a bɛ jɛ ma fana wa. d'accord n b'i lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka CDR cɛdenw bɛɛ fo nin ko min filɛ nin ye anw b'a kalama ka kɔn ninnu ta ɲɛ parce que an ka cercle kɔnɔ a bɛ commune 2 la Bɛma ani Jangote Kamara Jangote Kamara dugu dɔ bɛ yen ko Kayinera Jangote commune CDR bɛ bɔ Kayinera donc kɛlɛ fɔlɔ wulila an ka cercle kɔnɔ dugu min na tɔgɔ ko Kayinera anw CDR an wulila an y'a baara caman k'a la k'a ɲini ka sigi ka fɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛlɛ juguyara fo bugɔni bɔra la olu ta bugɔni bɔra la u fɔlɔla ka bugɔni fɔlɔfɔlɔ min bila réseau sanfɛ o kɛra Kayinera de Jangote commune CDR o yɛrɛ bɛ bɔ dugu min o de ye Kayinera ye i y'a faamuya mais olu ta labanna ni sigi ka fɔ de ye hali u ka mairie yɛrɛ fana u tun taara plainte don mais mairie ko non nin tɛ fanga ko ye anw ni mairie denmisɛnnin de don an farala ɲɔgɔn kan ani jɛkulu caman ani société civile tɔnw ka fɛɛrɛ kɛ k'olu sigi ka kɛ sigi ka fɔ ye maintenant an tora o fana kɔnɔna na jɛkulu min yɛrɛ bɛ nin ko in kɔfɛ u sera jɛ ma u y'an ɲini o jɛkulu jɔ a ye mun fɔ Ganbana u y'a ne ka numéro ɲini u y'a ne wele a y'a sɔrɔ ne bɛ tribunal la ne ko n ko basi tɛ u taara tribunal la u sara ne fɛ u ka kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna ko wa jɔnko kɛlɛ min bɛ an ka cercle kɔnɔ sisan olu nana u bɛ fɛ k'o de kɛlɛ maintenant kɛlɛ in yɛrɛ a bɔra Murutani de ka se yan olu fana ni ONG dɔ de bɛ baara kɛ o ONG in o kɛlen don ka charger olu la pour que u ka se ka kɛlɛ ban ne ko n ko ahan kɔn n ko donc nin ko min filɛ ONG bɛ min o ONG bon c'est pas ONG bɛ yɔrɔ min ko ni ONG dɔ de bɛ baara la voilà donc ko yaasa ka jɔnya kɛlɛ ban ne ko a ma n ko problème t'a la e y'a kuma min fɔ ne tan anw bɛ nin baara la maintenant yaasa ka kɛlɛ ban anw y'a baara caman kɛ a la n ko mais est ce que e yɛrɛ bɛ ko in kalama fɔlɔ wa parce que e bɛ k'a fɔ ni miirina min ye o ni anw ka miirina tɛ sugu kelen ye est ce que i bɛ jɔnya ko in yɛrɛ kalama fɔlɔ wa a ko mɔgɔw de bɛ ka mɔgɔw minɛ k'u bugɔ fan bɛɛ fɛ ko jɔn parce que ale tɛ foyi dɔn ko in na mais u ka mɔgɔ min bɛ tunga na olu de faralen de don ɲɔgɔn kan ka wari di ale ma k'ale bila baara la est ce que i y'a ko in faamu mais n'i y'ale yɛrɛ ɲininka k'a ka ko in ɲɛf'i ye a tɛ ɲɛ foyi dɔn a la a tɛ cogo foyi dɔn a la ne y'a ɲininka k'a k'a ɲɛfɔ n ɲɛna jɔnya in yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ dugu jumɛn ale bɛ fɛ ka i sen don dugu jumɛn ta la n'a bɛ fɛ anw CDR parce que a ko an ka fara kan k'a ko dénoncer de donc n ko e bɛ fɛ an ka fari kan ka yɔrɔ jumɛn kɛlɛ ban a kɛlɛ bɛ dugu jumɛn parce que a tun bɛ Kayinera anw kɔni ala farala an kan o sera ka nɔgɔya mais e yɛrɛ bɛ fɛ ka jɔnya kɛlɛ in kɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ jumɛn sisan a ko a tɛ yɔrɔ kelen a y'a ninnu ta fɔ Sakora ta fɔ ka Kayinera ta fɔ non ne ko n ko Kayinera ta ban ni Kayinera ta de don anw y'o fɔ k'o ban pewu i y'a faamuya mais ni i ya ko in ta k'a lajɛ Baci ko in yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ min ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na ni kuma in ye ko jɔnya kɛlɛ bɛ yan fɛ mɔgɔw dɔw bɛ ka mɔgɔw minɛ ko jɔn e k'u ɲininka ko jɔnya kɛlɛ cogo di jɔn ye jɔn ye a bɛ fɔ jɔn ma ko jɔn i ti mɔgɔ min b'a f'i ye i ti dalu foyi sɔrɔ a la dalu min bɛ se ka to ko a bɛ e la convaincre quoi cɛ yɛrɛ ne sigi ko ale bɛ ne don kɛlɛ dɔ de la mais ne y'ale ɲininka o kɛlɛ la ale yɛrɛ tɛ se ka fɛn fɔ ne ye o kɛlɛ kan ne a y'a fɔ ne a bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ ne min ye ne dun y'a fɛɛrɛ kɛ k'a kɛlɛ ban siɲɛ caman na ne b'a ɲɛdɔn ne b'a dɔn jɔnya ye min ye o kɛlɛ minnu bɛ an ka terrain kan ne b'a dɔn parce que ne ta tɛ mɛnni ne taara terrain yɛrɛ de kan k'a dɔn ko wulila wuli cogo jumɛn na a sɔrɔla sɔrɔ cogo jumɛn na fɛn de bɛ a wulila cogo di a wulila cogo min an ka yɔrɔ la Ganbana in bɔra Murutani de kan na ko kana jɔnya ban u ni carte dɔ de bɛ na carte u b'a feere e ma ni e y'a san dɔrɔn e bɛ taa i dusu gosi dugu kɔnɔ ko maa tɛ se ka f'e ma ko jɔn mais jɔn bɛ ka f'i ye ko jɔn o y'a sɔrɔ a bɛ ka fɔ jɔn ma ko jɔn kuma bɛ yen de o
a tun tɛ ka fɔ mɔgɔ si ma ko jɔn jɔn kelen bɛ se ka bɔ k'i jɔ bi k'a fɔ nin dugu in na walima nin commune in kɔnɔ walima nin cercle kɔnɔ ko dɔ ko ne ma ko jɔn a filɛ nin a dalu filɛ jɔn de bɛ se ka bɔ k'o fɔ c'est pas vrai u nana fɛn dɔ de kolokolo mɔgɔw kunna parce que minnu n'a nana olu bɛ wari de sɔrɔ a la ONG b'u dɛmɛ u b'a ka minnu ka kɛlɛ kɛ olu fana ka aventure min bɛ tunga na olu bɛ wari sɔrɔ a la u tɛ fɛ a kɛlɛ ka ban dɛ i y'a faamuya sinon mɔgɔ kelen tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko dɔ de ko ale ma jɔn dugu kɔnɔ ko o y'a to kɛlɛ wulila a tɛ ka fɔ mɔgɔ si ma jɔn jɔnya ko bɛ Murutan de Murutan ni o yɔrɔ la n b'i lajɔ ne ye Bacili ye anw bɛ Gajaga anw bara siya dɔw bɛ wele ko jɔn u bɛ anw ka so n tɛ yɔrɔ wɛrɛ ta dɔn siya dɔw bɛ wele ko jɔn i bɛ se ka fɔ a waleya tɛ yen i ka foro i ta ye foro in mana mun d'i ma ɲɔ la sɔrɔ o sɔrɔ la mun y'i diya i b'o k'o la i mana baara min kɛ ka sɔrɔ min kɛ i sago de b'o la mɔgɔ tɛ se k'i ka sɔrɔ latigɛ i yɛrɛ pilasi la i y'a faamu nka i bɛ wele ko jɔn furutanya bɛ se ka kɛ laada ye nka i bɛ wele ko jɔn o ye anw ka yɔrɔ ye n tɛ se ka kuma bɛɛ kan ka fɔ jɔnya waleya bɛ tan a bɛ tan nka dɔw bɛ wele ko jɔn tɔgɔ in yɛrɛ majigin tɔgɔ don tɔgɔ in yɛrɛ a bɛ maa ɲugun i yɛrɛ la a bɛ maa lajigin maintenant dɔ bɛ se ka fɔ i bɛ n wele nin tɔgɔ la a bɛ digi n na hali n'o y'a sɔrɔ kɛwale la i tɛ minɛ ten nka dɔ tɛmɛtɔ mana mɛn ko nin y'an ka jɔn ye a tigi bɛ se ka kɛ a tun bɛ bila minɛ dɔ kɔnɔ a tɛ yen i y'a faamu i bɛ se k'o mɛn o tɔgɔ bɛ se ka kɛ donc n'u ko ko o tɔgɔ fana bɛ digi u la an bɛ yɔrɔ min na bi u ka kan ka lamɛn mun bɛ k'a fɔ i b'a sɔrɔ a tɛ k'a fɔ n'i ma dɔgɔyama ye ne bɛ se k'e wele sisan ka fɔ jo i b'a sɔrɔ n tɛ k'i dɔgɔya nka dɔ tɛmɛtɔ mana mɛn ko jango alimami bɛ ka wele ko jo o tɛ sela kɔfɛ bilen donc i b'a sɔrɔ ne min b'a fɔ n bonya b'i yɔrɔ mɛ n tɛ ka fɔ ni tigɛna ye n tɛ ka fɔ ni dɔgɔyama ye n tɛ ka fɔ ni ko sugu dɔ ye nka e min b'a miiri e min b'a mɛn a bɛ se ka dusukasi dɔ k'i la a bɛ se ka jɔnya dɔ fɛn a bɛ se ka fɛn dɔ k'i la n'an ma kuma e bolo ne bɛ k'i dɔgɔya ka sɔrɔ ne bolo tɔgɔ don nka miiri tɛ n na a ŋaniya tɛ n kɔnɔ mɛ n'an ma sigi ka kuma bɛɛ ta bɛ k'i kɔnɔ n'a a pétera don min na n'a bɔra don min o don kuma bɛ gɛlɛya i y'a faamu c'est comme o yɔrɔ de don ne ko n ko ni tɔgɔ i bɛ se ka fɔ tɔgɔ dɔrɔn de don e bolo dɔrɔn don nka a bɛ ka mun kɛ dɔ in na n'i m'o fana lamɛn alors a tɛ ɲɔgɔn faamu c'est là je me dis hali n'o y'a sɔrɔ a waleyali tɛ yen nka a tɔgɔ in gansan fɛn don n'a bɛ dankari hadamaden ka hɔrɔnya la a b'i ka hakɛ dɔgɔya a b'i jɔ sigida la a bɛ dɔ bɔ i ka hakɛ la donc o fana ye tiɲɛ ye ni mɔgɔ min ko a bɛ digi a la a ka kan k'a lamɛn ɔ mun b'a fana fɔ a bɛ se ka dɔn hali n'a bɛ k'a fɔ ni ne bɛ ka faamu ta a tɛ k'a fɔ ni nin miirina ye donc o tigi fana b'a dɔn jaa n ka kuma bɛ ka digi nin na souvent i bɛ kuma dɔ fɔ ne bɛ se k'e wele tɔgɔ dɔ la a bɛ digi la mɛ n t'a dɔn mɛ kɔfɛ i bɛ se ma karisa i ye tɔgɔ min fɔ n ma jama la kana to k'a fɔ n ma a man di n ye mɛ ni i mana fɔ n ye ne bolo kulonkɛ kumakan don n tɛmɛtɔ cɛ boyi sa ye cɛ kolon de ye cɛ boyi sa e bɛ nin kɛ ne bolo n bɛ ka tɛmɛ mɛ i b'a sɔrɔ a bɛ ka digi la mɛ ni sera n ma kɔfɛ ka taa fɔ n ye alors n bɛ se k'a dɔn jaa n ka kuma bɛ ka digi a la donc n m'a dabɔ mun kama n'a bɛ ka wolo la ni bɛn bɛ n kɔnɔ n bɛ segin kɔfɛ n t'a f'i ma bilen jama la mɛ ni e ma n'o fɔ ne ye ne bɛ ka continuer k'a fɔ ten ne bolo n tɛ juguman na or que a bɛ ka digi e la don kelen dɔrɔn n tɛmɛtɔ n b'a fɔ dɔrɔn i bɛ wuli k'i kɛn kan a ko n ma karisa a bɛ komi n b'a fɔ n ka sigilen bɛ ka n makɔnɔ donc kuma de bɛ na ni a ye ɲɔgɔn faamu bɛ na voilà donc pour que ka ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ diya ye i ya nin min fɔ nin ye wulibali de mɛ mɔgɔ tɛ yen min wulila k'a fɔ ko a bɛ ka fɔ ne ma ko jɔn hali o fɔli ka bila ni u bɛ fɛ o ka kɛ o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ tan sigikafɔ de bɛ na sigikafɔ fanga t'o la voilà moi je suis d'accord sigikafɔ de bɛ na n'o ye nafa tɛ kalo na jɔn bɛ yen minnu ye jɔn ye depuis ni gani jɔn hali sisan u yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ jɔn don dɔw b'a a laadaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa ɲɔgɔn ka kow kɛ mɛ k'a fɔ de ko hali mɔgɔ dɔ de bi u lagosi n'a ye ko jɔn a ti bali ka kɛ anw t'o dɔ kalama o dalu t'anw bolo maintenant hali ni olu yɛrɛ bɛ fɛ u ka bɔ o ko cogoya in yɛrɛ kɔnɔ o man kan tɛ ka kɛ ko
o bɛ taa kɛ ni papier ko ni o papier ta parce que olu de y'a kɛ fitinɛ wuli. Papier ko in de nana ni fitinɛ ye. Papier ko in nana ni fitinɛ ye. O de ye sigi ka fɔ gɛlɛya. Voilà k'a fɔ ko n'i ye papier ta k'a tɛ f'i ma jɔn mais o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ k'i lagosi n'a ye mɔgɔ tɛ ka f'i ye bon a bɛ se ka na dɔrɔn a bɛ sigi a bɛ. Awɔ kuma de bɛ. C'est pourquoi. Voilà mais min fɔ. Fanga tɛ ne ka solution la. mais min fɔ ko in juguyaba tɛ a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko jɔn ko in juguyaba tɛ jɔn yɛrɛ arajow ni télé mun bɛ ka taa reportage kɛ hali ORTM kan ni minnu tɛ yen u tɛ terrain kan u tɛ cogo dɔ la o b'a fɔ mɔgɔw bɛ ka bugɔ a bɛ ka fɔ mɔgɔw ma jɔn k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye sa mais jɔn bɛ yen kɛ jɔn bɛ yen n'u bɛ fɛ ko a ka ma jɔn n'u bɛ fɛ jɔnya tɔgɔ ka b'u la n'u bɛ fɛ a ka kɛ cogo cogo u bɛ se ka fɔ mɔgɔw ma dugumɔgɔw ma bon anw tɛ fɛ nin tɔgɔ in yɛrɛ ka fɔ a ma. Awɔ sensibilisation de bɛ na n'o ye. duguma si tɛ se ka fɔ ko o tɛ kɛ mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko a ti bɔ jɔnya la walima jɔnya tɔgɔ bi fɔ a ma ni mɔgɔ mɔgɔ y'o fɔ anw fana CDR anw bɛ yen anw bɛ fara o tigi kan ka kɛlɛ kɛ. Ouais mais mun ye k'a fɔ ko n t'a dɔn n'o ye tiɲɛ ye CDR an kɔni tɛ sɔn mais mun ye tiɲɛ ye k'a fɔ ah ko ni ko i tɛ jɔn ye ɔ a ye bɔ an ka dugukolo kan o kɛra dɛ o ma k'aw fɛ yen mɔgɔ si ma gɛn ka bɔ a ka dugukolo kan ko n'i tɛ sɔn jɔnya ma ɔ i bɛ foro in bila i bɛ dugukolo bila o kɛra wa. o ma kɛ an ka yɔrɔ la. o ma kɛ jɛma fana ma. ayi o ma kɛ jɛma ni k'i tɛ sɔn jɔnya ma k'i bɛ bɔ dugukolo kan o kuma in ma fɔ anw fɛ yen wa o waleya ma kɛ. a waleya ma kɛ. abada n'i y'a sɔrɔ a waleya kɛra mɔgɔ kelen min na dɔrɔn anw bɛ jɛma ye anw b'a ko de kama o ka taa n'a dalu ye ka taa d'aw ma n'ala sɔnna ma ne yɛrɛ b'a fɛn bɛɛ ci n'o kɔrɔ min de bɛ ka jɔn dɔ gɛn ka bɔ a ka dugukolo ko kan ko jɔn de don walima a ka sɔn jɔnya ma diyagoya jɛma sɛrɛkili bɛɛ ni mɔgɔ kelen bɛ yen k'o kɛra o k'anw wele CDR bɛ délégation wele ka taa terrain kan k'a dossier bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila ka na voilà. D'accord an bɛ kuma an ka ɲa sisan nin ko in n'i ye aw lamɛn fɛn min don a tun ma a sera yɔrɔ min a tun man kan ka se an bɛɛ bɛn n'o kan i ni mɔgɔ mɔgɔ furu b'aw cɛ sigi b'aw cɛ baaraɲɔgɔnya b'aw cɛ hinɛ b'aw cɛ dili bɛ aw cɛ o tɛ se ka fara tile kelen ten hɔrɔnya tɛ da ye jamu tɛ dusukolo ani kɛwale don jamu dɔ bɛ wele ko hɔrɔn don n'i y'o tigi kɛwale ye hali wulu tɛ sɔn a ma jamu dɔ bɛ wele ko ɲamakala don n'i y'o kɛwale ye hali min bɛ wele ko hɔrɔn o t'a sɔrɔ a sira la donc kɛwale ni tɔgɔ de don donc c'est ce que je dis kunun ni fɛn dɔ tun bɛ yen a kɛra sababu ye ka sigi basigi ɔ bi ni o ko bɛ wolo fɛn na fɛn min tun t'a sigi wagati ko ye mɔgɔnifin bɛ yɛlɛma walasa laɲini de kana yɛlɛma ni laɲini ye ka se ka bɛn sabati o bɛn min n'a bɛ sigi diya dɔw bɛ an magoya fɛn ɲini samarako la golo dilanni na dɔw bɛ an magoya kan ɲini furu taabolo la dɔw b'an magoya kan ɲini sɛnɛ minɛnw dilanni na numu dɔw b'an magoya kan ɲini nin na sigi de tɛ taa baara minnu kɔ o de tilara siyaw cɛ manden kɔnɔ dɔw bɛ na kɔrɔdɔnniyaw olu bɛ sɛnɛ kɛ mina daba dilan ka golo dilan donsow sɛnɛkɛlaw walasa olu kana bila o baara la dɔw ka baara bɛ bila o la c'est la répartition sociale du travail dɔw fana bɛ yen olu ta ye ci ye ka bila furuko dɔw ta ye sɛnɛ ye dɔw ta ye ka balo ɲini ka na dɔw balo minnu bɛ balo olu ta ye ka taa nin ɲini ka taa di ninnu ma donc jɛ de kɛra ka baara tila walasa dugu bɛɛ ka nafa bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a donni bɛɛ ma da bɛɛ kelen kun c'est la répartition sociale du travail donc kunun n'o kɛra miiri ye miiri min sera ka sigi lafiya manden kɔnɔ ka sigi wolo hɛrɛ la ka sigi wolo furu la ka sigi wolo basigi la ka sigi wolo lakana la n'o taabolo bi o tɛ se k'o laɲini di an ma ka tɛmɛ ni bi taabolo ye maninfinw de man ka ɲina o laɲini kɔ maintenant ka taa fo ka taa taabolo yɛrɛ bonya ni laɲini ye ni taabolo bonya ni laɲini ye a laban i bɛ laɲini bila k'i nɔrɔ taabolo la mais ni taabolo in de ka bon ni laɲini ye ni laɲini ka bon ni taabolo ye alors chaque fois ni taabolo bɛ ka kɛ sababu ye ka laɲini sɔrɔli bali i bɛ taabolo yɛlɛma ka taabolo kura ta walasa laɲini i kan'o jɛ la fin est plus important que les moyens c'est les fins qui déterminent les moyens donc si les moyens deviennent un obstacle ka se ka objectif sɔrɔ c'est aux hommes dans l'intelligence ka moyen adapté i tile la walasa objectif nin kana jɛ kunun i b'a sɔrɔ kɔlɔsi bateau tun bɛ kɛ ni kɔnteli ye dugu ma kɔlɔsi nana bi kɔlɔsi bɛ kɛ ni fo ka a bɛ taa i bolo la i b'a kɔnte i tɛgɛ la
a moyen yɛlɛmara kira tun bɛ kɔlɔsi jate kɛ ni moyen min ye ani sisan jate bɛ kɛ ni moyen min ye kelen tɛ k'a bɛɛ kun de i ka se ka bato hakɛ in kɛ donc ni bato hakɛ bonyana ni yɛrɛ bato yɛrɛ kɛcogo ye a laban i bɛ bato de sacrifier k'i gulon kɛcogo la donc c'est dans l'intelligence mais ko bɛɛ ye ɲɛfɔli ni sigi ka fɔ de ye parce que fɛn fɛn ye laada ni sigi ye diyagoya t'o wuli tile kelen t'o wuli sigi ka fɔ ani dɔɔni dɔɔni de bɛ habitude min ye san 100 200 kɛ a tɛ se ka girin ka wuli ten donc quand je comprends bien bɛɛ ka laɲini de ye sigi ka to yen bɛn ka to yen jɛɲɔgɔnya min bɛ o ka to yen teri jɛ min bɛ yen depuis lawale o jɛ ka to yen nka ni fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni fitinɛ ye bi sigi ka fɔ ka kɛ k'o dɔn k'o bila ka sigi continuer c'est ça l'objectif recherché n'i y'aw bɛɛ lamɛn donc Gamba da in papier de nana wuli ni faamuyali sugu dɔ ye voilà a bɛ minnu bolo olu bolo n'a kɛr'i bolo kaban dɔrɔn hakɛ b'i bolo ka kɛlɛ kɛ ɔ minnu fana b'a fɔ olu bolo ni nana de ka na ne kɛlɛ donc o faamuyali de nana ni nin ye mais a miiri bɛ aw ka jate la a bɛɛ bɔra kɔfɛ donc o kɔrɔ de an bɛ kuma ni kɔfɛmɔgɔw sen bɛ a la parce qu'on n'a pas tous les éléments donc kumakan laban na voilà n'i y'u ka déplaceli yɛrɛ ta k'a jate minɛ hakilinala y'u ka kɔfɛmɔgɔw de ye parce que olu ka hakilinala ye min ye n'u ma bɔ yen toujours waleya mun tɔgɔ min b'u la o tɔgɔ kelen de bɛ continuer i m'a faamu bon wulili min filɛ nin ye o t'a solution ye o sigikanfɔ de y'a solution ye parce que fɛn dɔ de don komi yɛrɛ y'a fɔ yan ko u ka fɛn dɔw tiɲɛna i m'a faamu a ko ale yɛrɛ ni Arasijali taara Manbere bon kuma min fɔra ye Arasijali ye mɔgɔ min interview o k'ale ka du valeur bɛ taa 100 la ale bɛ du tan de labalo san o san n'o ye Bayi Fofana ye mais e mɔgɔ min b'o kɛ e kɔni tɛ se k'a fɔ ko e mɔgɔ ka jɔn ye ale ka du valeur ye 100 100 a bɛ du tan de labalo san o san hɔrɔn du tan awɔ bon est-ce que e bɛ se k'i jɔ ko jɔn de ka jɔn ye ayi taabolo la mɔgɔ ka jɔn t'i ye nka n'a bɛ f'i ma tɔgɔ la hali bi a bɛ se k'i tɔgɔ voilà bon o tɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ e bɛ mɔgɔ min labalo san e bɛ mɔgɔ min labalo san o san o tɛ se ka i jɔ e ma k'e jɔ balo tigɛ a la a bɛ sa kori mais n'i yɛrɛ y'o ta k'a jate minɛ Arasijali min filɛ nin ye Arasijali de taara lancement kɛ diɲɛ ma ka taa mun lancement kɛ nin ko min yɛrɛ filɛ a carte yɛrɛ nana ye Arasijali de taara kɛ Arasijali nana don min na yan ni mɔgɔ min y'a suit Gawusu Jalo ni mɔgɔ min y'a suit a ko u ka mɔgɔw taara Arasijali minɛ ni yɔrɔ ye k'olu ye association Gamana ye olu ni Arasijali jɛra san 2 u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a vidéo la ni mɔgɔ min kɛlen don ka suit tribunal la da la ye Arasijali taalen reportage la a ma taa tɔw lamɛn wa a ma taa tɔw lamɛn voilà député y'a fɔ yɔrɔ la ye komi ko Arasijali ko yanni tun ka dan Manbere o bɔra dugu min na ye ani yen tɛ kilo 45 de n'i tun ka courage sɔrɔ ka taa dugu la mɔgɔw fana lamɛn mais voilà a ko député ma ko ni député bɛ se k'o ɲini ale ye ale ka taa député ko problème t'a la ale bɛ tiɲɛ de nɔfɛ i labɛn n'i bɛ don min sɔrɔ i labɛn ka taa a y'a dɔn fɔ don min na a ye préparé dɔn mardi an kan ka taa dimanche a minɛ na an b'a bisigi tagali tun b'a kɔnɔ voilà donc o kɔni tagali tun b'a kɔnɔ bon fɛn dɔ de don an kɔni ka kuma ne kɔni ka kuma laban ye min ye hali bi bɛɛ ka hakili sɔrɔ an ka sigi kan fɔ nin a ka se ka ban bɛɛ ka faamu k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ ko dɔ de la n t'a dɔn a hɛrɛ t'an si kan ne ka laɲini tɛ nin ye n ka laɲini ye nin de ye n ka hɛrɛ bɛ nin de la i jɔn ka taa ni nin ye n ka hɛrɛ bɛ sigi ka fɔ de bɛɛ ka hɛrɛ ye sinon n'a kɛra ni fɛn dɔ ye parce que olu yɛrɛ n'i y'a ta k'a jate minɛ olu yɛrɛ de kɛlɛ ɲini an fɛ parce que arme caman bɛ olu bɛna n'u bolo marifa dɔw yɛrɛ bɛna na a bɛ se ne bolo n'i ye marifa in ye hali an ka Mali faamaw ma deli ka marifa nɔgɔya a bɛna n'u bolo Bilisibugu a bɛ photo bɛ an y'a bɛɛ d'i ma i bɛ kuma fɛn fɔ a n'a preuve de don a papier b'aw bolo voilà donc ne kɔni bɛ min ɲini toujours hali bi ala ka faamuya ko ɲuman amina a ka se ka ban k'a sɔrɔ an ka fanga bila ka sigi so ka kuma k'a fɔ k'a ban n'a bɛ taa baara min na voilà k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ n'a lajɛ ni ala ni kira sɔnna o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen u yɛrɛ kɔni ko ca yɛrɛ la an côté 2 bɛɛ an ka laɲini ye i yɛrɛ ka taa terrain awɔ ka taa ɲɛɲini k'a dɔn min bɛ yen min bɛ ka fɔ olu bɛ ka min fɔ an bɛ ka min fɔ ni ala sɔnna k'a dɔn a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ min ni ala sɔnna o de ka di yɛrɛ n bɛ tagali labɛn voilà ka taa a yɔrɔ la parce que kura kumakan laban na bon kumakan laban min bɛ ne fɛ ne kɔni bɛ dugawu don ala ka nin bɛɛ sababa ma amina kan bɛn amina komi kuma dɔ man bɛ yen n b'o f'i ɲɛna pour que ka u balan quoi a fɔlɔ ye komi an ka jɔn kɔni olu wulila ka se ka kɛ olu ye bɔgɔli kɛ
nga halibi ka miri de kanga jon ka fo kanga jon na ma fote ta famo quoi nga o hakilina ibaro kele be damne foli yere ni miri yere de la folo parce que mo wero be abu fo min ma ko gamana ko mi jona ngo ti abu fo min ma ko gamana du wero be olu ma dale ko lu nyinga kele ma wilo lu fe olu be tlara ka buli kana mo yalo ya nga nyogo kelema ke fosi gamada ko ya to olu fana na fora olu fana wila kana donc mo ke be duru ni ko mi fleni ya abete mo dolu be mo mi be sara be mo mi o bete mambiri o do tamana ko be mo ke me shigini ko olu bete bo dugu mina kele kere o bete ko ya olu wila ka soro olu ka mo ma kuma am olu ma ba o kuma ma ke o fe kelema ko fa fosi ma ko fe olu ko ni wila parce que ni fein. Oui, parce que au fond, quand il donne à la, il sait que donc lui, il a qu'elle m'a fait. Faut se marquer. D'accord, ok. Voilà, bon, flana mimbala. Parce que au cours de Nyamwa sur le aussi, tiens, ouais, calme ça. Anga dugu kono, minbe Espagne yere. Anga kesi mimbe au boulot. Malo bola, sukoro bola, wori bola. Ale le transférer que ni momi makobe, ibe wordi musoma ibadi ka lutiki ma iba fode. Ay min kala be sandurugo, million bisama ko re bablo. Min kada ya bake na kada ya badu aw ka dugu tumala demu be Espagne ya bebe wari fraka kalfa mun bolo ka kalfa bolo na be ke ka musaka keso voilà o nyamgo ya le di o wulle me bi kale fana joyen wa billahi wode kele jutri o to o tege nege travale ma nege trawre abe Espagne abe bo flana mi yire na papier ka du kata o kroke an fa dɔ tun bɛ an ka dugu alimamiya la mais a ma kuranɛ kalan a ye développé mais nin bɔra kalanyɔrɔ la ka na an ye an faw wuli ka bɔ alimamiya la k'ale sigi fo ka saya sa ma wuli ka bɔ alimamiya alimami don walayi bilayi ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne faw dalila ka sɛnɛ k'u faw ye ne yɛrɛ n'u dalila ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni labannen tɛ an bɛ baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo samaro sɛnɛ an tɛ forow sɛnɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ an bɛ tuba kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sow jɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fo baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bada ma deli k'a fɔ ne yɛrɛ terikɛ dɔ min y'a ko la ne bada kabini ala ka nin da ma deli k'a fɔ a ma ko jɔ i ma miiri fana ko jɔ bilahi fo i bɛ yɛrɛ wusaya n'a ye walahi hali ni mɔgɔ min ne y'a hali ni mɔgɔ min ye ne ɲininka k'a fɔ k'a ka jɔnkɛ ni a bɛ dingɛ na n'a ka dugukɔnɔ mɔgɔ tɛ a bɛ ne tɔɔrɔ mais o de sina ka na ni kɛlɛ ye ale le nana parce que ni sanfɛ mɔgɔw ye wari d'i ma u y'i bila baara la i jija a bɛ ɲa cogo min. Anw marakaw fana ka ko caman bɛ ten an ka ca yan nka fɛn fɛn bɛ bɔ tunga la o de bɛ bɔtɔ anw bara. voilà o ye marakatugu anw caman kɔni bɛ ten parce que tungala mɔgɔw de bɛ nasɔngɔ tulu san daba san najini san fini san ka furu bɔ ka ekɔliso ni mun bɔra foyer kɔnɔ ka na dɔrɔn o ye kuranɛ kolo de ye dugutigi bɛɛ bɛ o labato o fana b'a donc anw ka marakatugu caman tiɲɛni fana ye tungaladenw de ye n'u nana limɔgɔ ka ca il fait chaud ici il fait très chaud i bɛ cogo di n'i y'u sɔrɔ ɲɔgɔn kan ye mɔgɔ 10 bɛ chambre kelen kɔnɔ dabi b'u la ye o fana an ka fɛn tiɲɛni caman bɛ kɔfɛ mais n'o don an ka sigi ka fɔ kɛ tunga la Espagne Faransi kɔnɔ voilà bon ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ olu sen b'a la dɛ mais ni mɔgɔw y'i bila ko la i yɛrɛ k'a lajɛ a lajɛ a tɛ kɛ ni sentanɛ ye parce que i n'i faw de bɛ yen minnu bɛ sanfɛ n'olu y'i bila la o faw de bɛ yen donc e k'a lajɛ e kana kɛ ni nɛni ye i kana kɛ ni jamanaya ye a kɛcogo ɲa hali n'i ma papier ta n'i y'i sigi dɔrɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na anw b'a fɛ a bɛ fɔ min ma ko a bɛ fɔ ko jɔn min ye a tɔgɔ yɛrɛ aw kana fɔ an ye o ka fisa ni famako ye. famako man ɲi an t'a fɔ walayi an ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ an denmisɛnninw dama k'a fɔ ko a n'o tun kɛra an b'a kɛlɛ k'a fɔ mɔgɔ si kana fɔ. an ka kumakan laban kɛ an ka cɛ bɛ k'an kɛ ni générique ye kumakan laban. ok a taa yɔrɔ ka ca tiɲɛ ok Badi n b'i ka lamɛnnikɛjugu bɛɛ fɔ. voilà n bɛ an ka karita dugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo fɛn tulo b'an kan na voilà toujours ne bɛ o kelen de fɔ c'est à dire sensibilisation hali bi an ka ko in ko de solution ye ani sigikan fɔ voilà hali n b'a ɲini faamaw fɛ c'est à dire an ka dugu tun ye laɲini mun ye n'o ye k'a kuma fɔ bulon kɔnɔ an ka sigi ka tɔgɔ di ma parce que o de bɛ se k'a laban donc yɛrɛ bɛ an b'a ɲini ala fɛ vraiment ala ka tasuma kɛ ne ka kumakan laban ye min ye vraiment mɔgɔ minnu bilalen don ɲɛfɛ olu de tɛ fɛ ko in ka ban anw ka c'est-à-dire ka analyse la
olu ka kɛ ala ka mun ka kɛ an ka faso basigili kama olu ka segin ka bɔ o hukumu kɔnɔ u kana segin ka fɔ kɔnɔ parce que an ka tiɲɛ fɔ olu ka sɔrɔ de b'a la dɔw ye moto sɔrɔ dɔw ye mobili sɔrɔ olu tɛ fɛ kɛlɛ ka ban dɛ banbana ko in minnu bɛ a kɛlɛ ɲɛma dɔw de bɛ yen olu de saralen don olu financelen don ONG fɛ ani banbana mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ olu financelen don olu fɛ donc olu de tɛ fɛ ko in ka ban hali ni aw taara ko aw ka sigi kana sigi ka fɔ ma u ti sɔn olu bɛɛ faama ko ni sigi fo kɛra olu ka mobili ko ni moto ko bɛ sɔrɔ bɛ tigɛ olu tɛ fɛ ka ban fiyewu fo k'i k'a faamu olu de sen ka bɔ ko la wa ni u bɛ mɔgɔ dɔgɔya u kan ka olu de dɔgɔya parce que olu de kan ka na n'u ye sigikafɔ la mais bilayi u tɛ sɔn sigikafɔ parce que olu ka sɔrɔ b'o la ala k'u bɛɛ kelen ma. amina balimaw bɛ hakɛ to an bɛ na dɔɔni Makenzi i bɛ hakɛ to ala k'an bɛn dimanche don 21h 0h Ismaël Bamako 4e numéro spécial vie de Bob Marley diɲɛ kɔnɔ dimanche don sufɛ à 21h one love à vous tous ala k'an bɔ su la.